Mai alau whaafafonga, telefon mai Samoa ia sa taitasi, ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa no tātou o tunuu, iau si mai le whaafonga, ngā ruenga masani whi au tau longo le nei fo iaso. O le tumutumu i peo no fuanga lo whai ai nei le si tala o tangata palota, mai le iwa le tai au eo i le valu le pō. O le ua whaelo e le komisina o whai ngā palota le tu ina atuai i leo leo, Moni su enga ni ngā yo inga sori tūla fono. O tūla i mai le whaatinonga o le stala. O tua i ainisi o sui tau vā masui o komitia i la tau o whaamoe moe tau vā le whai ngā palota. I lo la tau whaio ni ngā yo inga e le o whaatangaina i le tūla fono o whai ngā palota. O se tasi o ia ngā yo inga o le lau atu i ta vale, a sui o komiti masui tau vā o tangata palota e whai a la tau le stala. Stasi ngā yo inga ua whao ngāle i media si tangata e tō tasi, e le si tala atu aini tangata palota se tō tele, i lunga o fiso ta inga whao na po nei le online registration. O lo tua i ai fo inisi o sui wha atutu, ma sui o komiti i le whaia o le atulanga. Mō le si le fia, o le teimi o whao ngā pepa ai ti e palotai, tasi leo ngā yo inga na mafuai, o na whaia suinga le tū la fono, ma tapu le toe lau atu e sui o komiti ma sui whaatutu, o tangata e le sitala, a wawa vesoa soni le whaatinoina o isi whainga sori tū la fono, a e maise o whainga whaalatua, e tonga whale ai whainga whiriwhiringa sa oloto o tangata, e te tau na tau sisia le whai mea tonu, e le pisi pisia ini whainga ele elea. O le whaonga ino o wala o vesoa ta inga tau interneti e le sitala i tangata mo le palota, wa whailoi wha maunga la tamai le official komisio whai ngā palota, taru mai le pōle a solua o le vāia sonei. E mai le au wha inga e tolu a whē fitu se lau se furu ono, o tangata na le sitala i lunga o ia wheso o ta inga. E nā o se furu valu tangata na le sitala mai atunu i fafo, ma ua mautu ma wha amari e ina ia inga uma, o le aveaio i la tau ma tangata palota. I le se furu valu lea, e toa valu tangata i New Zealand, toa lua i Amerika, ai te tasi mai atunu o San Marino, Filipina, Moldova, o Fiji, ai to lua i Amerika Samoa, ma le to lua fo i ua mai a le sitala mai Australia. O le isi vaenga to tele ua mautu le sitala na whaatino i lunga o fiso ta inga tau interneti, e tolu a feonu se lau iwa sifurvalu, o tangata i to tonu lavo le atinu. I le tūlanga la tamai o le sitala lo wha ngā solo mo i tū malo palo te lima sifurtasi, mo i la tau o nonofo i Samoa i le teiminei. O i tū malo wha palota te tele le vai maunga mawhale anta ua au sia e nisi i tū malo, le ono se furu, ma le lima se furu pasene o leo wha inga o tangata e te tauna le stala. Pei tai o whale ata tolu whato asidia le ititi, ma le wha se furu pasene, e fua leo wha inga o tangata palota e te tauna le stala, e wha awhi iwa se lau wha se furu lima. O wha maunga mai le pō le asurua o le vai sonei, o le whato a lua awhi ma le tolu se furu fitu, tangata palota ua maea ona le stala. O le tu malofa le ata tasi, i le aufa inga e fitu afe fitu se lau ma le tasi tangata, e ta tau na le stala, o le fato a ausia le aufa inga e tolu afe ono se lau fitu se furvanu. E fa penale i tu malofa palota o le vai maunga tolu, e ono afe lua se lau iwa se furulima tangata palota e anga waa, ai o le fato a ausia le numela e tolu afe, tolu se lau fas furu o tangata ua maea ona le stala. E iei le tele tonunga wa iei se suinga ia fwai numela, ona o lo tatala pele le sitala o tangata e ngawaa ona palota, ma e lua afe ta la le salatupe pe a le whaia le sitala, ai se lau ta la le wha salanga pe a le wha tinoina le palota. O toi au mai wha lawi loa te imua le vanga wha upufai e pui puia i ata tau tangata, se isi ana fuafuanga e au tū lava i fesoa soni le tau le soi fuanga, le ua fuafuai se vanga tupe, e tu sama le tolu sifurulua miliona ta lai wha asafua i te tonu o le tausanga, ma ua wha ingoa ina o le supa. O le wha tinonga o le fesoa swani o le asi iti ai, le wha mrianga te imasina o tangata i eia a fianga tu mau, ma le se lau ta la o lo i ei le teiminei, i le tolu se lau ta la i le masina. Ua fuafua ai fo i le mau o le lua se lau ta la i le masina, e le tangata o lo vaia se tasi i eia a fianga tu mau, i la tau ia e matuamana o mia tele le vainga i teimi uma. Po iei fo i le fuafuanga i le whaaluina, o le tolu sifurulua miliona le tausanga o le tu ina atu leo le tasi le afe ta la, i pepe fo uma e whananau le tausanga,
o se leni e fesoso ni e matua le tausinga. Whapea maleisi tasi le awhi tā la mō le tamaititi e tō tasi, e mai a le lei o na whaia o na tuipui. O le tasi o fesoaswani ua fora e le pati wha ubu whai, e whaatino lava i lalo o lea fuafuanga, o le ave sea leo le la fonga o loa mga aruenga whaatino, po le VAGST tax mai le tau o mea aimana o mia, e pei o mea aitu apa e au fiaile e leni po le piritati, o le alaisa, whalawa mata, o le pata, whapea mo le pateta. O le autu o le supa, o le fesoa swani le tau o le soifuanga maurunga li fau, o lo tau a mata le ati na e tamaiti. O fuafuanga umanei e le vaenga wha ubufai e puipuia ia te tau o tangata, wa lato fuafua e whaatau nuu i te tonu o se lau waso mua, o lana pule ngā malo pe a whai e manuia mai, i le whai ngā palota. O le whamatu watu o vai ngā tube mua tai fitu se lau wafe tā lai te fono, o komiti a fono whaavai o i tū malo whaapalota e fitu, mo le tufa tufanga o le miliona lona toru, le ai mai ai le whae unga o le masina le nei. Wa ave ai ma le whautuanga malo si le te fono o le komiti whaatonu o le poloketi, o le miliona tā la i sui o fono whaavai ai i tū malo, ai mai se o te fono, ina i alo lofa e whaaru tonu se leni ati na e u whaamautu, e whao ngā i ai tupe. O le whautuanga ma le te fono o ia foi o le minsta o lo i eile vai o le poloketi, ona ua lalata le vai va o le whainga palota ia au kuso, ina ne i vai manua fuafuanga ua mai a pasia le komiti whaafoi o le poloketi, ma te fono whaapea sui o komiti o fono whaavae. Wo o atua i nei le fast food fitu i tu malo whaapalota, ua mai a sainia marienga mo vai ngā tube mua o le miliona lona tonu. To toi ai tu malo e wha, le ele i mautinoa pe wha matu i eise leni, ona ele i taunu uatu wha matalanga o le sua ino tusi, wha peli poti o le wha o ngā ino se leni, o le miliona tā lalo na lua. O i tu malo na wha saini marienga i le soruro le nei vā yaso, o si umu, o a analofi lua, a le ipata i tu pā ilunga, a analofi tolu, sa lenga lua, ma vai singano lua. Sa mou ka oko au sealo. Ai muri aku ni wha keiteni. Wako fo i manu puenga i o kofi ngano. Wangi wha whikau li o kuanga. Ia lafu lia wau o kisanga maka. Anga ia o le soifuanga o le wau kuiefu ma le lanau. Kai mia ia o wha whikau li. Ai awanga koa maria o le lofo le. Te kongu foi wa leva o whakakari te kako i kumalo, ia masi o kako kumalo e fia. Pe kaungu, pe lea, ai pe koe avaku, pe koe whaafoi menga o mai. Ai ese alea lofo le kua. Ia mai le lao ma le apango. Mo longa mano. E ia se meo whale ko. Solo le leia meo. Ia o kalangoa, au kako ke popole. Ku le ko kako fa kuanga mo kako manga ngai fisoa soangi kako mai. Wangi fa kia kama. Mo kako ke popole lo soi fuole. Le no mori kwai vai maru puenga. Mo kako milion. Le la fa alu fa uma. Ile kua. Alu fo ya o koi fa o po aku isi me. Ama ko kako kupe. Ya. Pero kako malo ngau e whaasa fua mo se manguia o kako kumalo. Mo kako kumalo, iti sama. Ia pe o mele kalo kuai, ia lau pala, kako onsai. Kako wama ka foi oi mo kako kike o kalo le kua mai mangu. Fua i mailonga file mu. Fua i mailonga kamao ai ngai whaafea whangi sama. O le tō whaalanga ai ati ai tu au tufunga, o le minsta o le malo tausi o lo te whono o le komiti whaatonu o le poloketi miliona. O ia foi o le minsta o mtanga aruenga o tinam tamai tai, a tina e o fio anga maanga fiso tai, o lo iei le vai o le poloketi o le a tina e o nuu maa fio anga, o i tu malo whaapalota e li masfuktasi. Wa whai loa le ofisa sili lango lango o lo fito i tonu ma le vai o ngā luenga o le poloketi, o lo te pena nei se talo sanga i tu inatu i le kāpeneta, e aua la tu le mtanga aruenga o tupe, pe wha mata e tāna whea ngai no te talai se teu ngā tupe, e teu iei se leni o le ale talaina o le tufanga o le miliona toru, mo i tu malo o le ale au sia le aso toru se furu o iuni, le wha mutai le tau sanga wha le tupe o lo wha ngā soro le te minei.
O le fuafuanga e pe ona whaailoa le ofisi sili lango le tō wha unasa vi ane. Ia tō e wha awau na wha matu vai ngā tūpe le poloketi pe a mai ale whai ngā pālota alo tātu tino. I le whaailoa ia le komisina o whai ngā pālota o le aso e amatai o na wha uruatu ma le sitala sui wha atutu o le pālota ma i le aso ngafua fitua iulai e o i le aso tonai se furulua iulai. O mori mawina le nei fwoi vai aso le wha awau na mori atu a sui tau vao pāti wha upufai. Ma wha alawi loa fwoi upenga ta wha ilangi, sui wha atutu mo nisi o pāti wha upufai. I le pāti e pui puia i ata tau o tangata ua mai o na mori atu, le sui tau vao le tofi wha olioli o le tu maloa analo fitoru, o le sunga ni apu ai o whaiva wha awile i ata o le saa. O se tamali ina tau vai le palo te tele le luo tasi, i le fu alava lea vaenga wha upufai. O le tu malo palota o wha sale le angatasi, o mamori atu fo i le vaenga e pui puia i ata tau o tangata, le isi o sui wha tu le tō wha pipi pauri te vita tariu sina pati, o mamori fo i le sui tau vā mo le tofi wha olioli, o le tu malo sanganga toru, o le fionga tuala o li veti ahim, na tau vā fo i le palo te tele o le lua o lua tasi. O le tu malo lea sa tu la iei le fionga i a salafa ta pinati, ma ua whaeloe ni moni mau whaatua tuaina, o le aleto e tau vā o ia le whai ngā palo te tele olo manei. O le isi sui whatu o mamoli lea pāti wha ubu whai, o le tō wha nāmula uru bapali i samiliota, mo le tofi wha olioli o le tu malo palota o wha sale le anga tolu. Tau vā fo i lea tamali i le palo te tele le lua olu o tasi, ma sa tu la i fo i le tofi o lea i tu malo, i le paia ingas furu ono o le pale mene. I le vaenga wha upwhai o le wha tua i le tua sa mo o tasi, wa mamori atu le nei vā yaso le tofi wha olioli, mo le tu maloa le i pata i tu pā i lalo, o le fionga vautongo Rodney Jang Tamasese. Wha pia fo i le sui wha tu mo le tofi wha olioli o le tu malo palota, o vaisinga no lua, o le fionga tangaloa le lua tupou afa. O wha pena fo i na wha i lua i le pati wha ubufai, le mamori atu le tofi wha olioli o vaisinga no tasi, o le fionga amitua na i ma lolo tau tofi Roma. O le pati wha ubufai o le Samoa ua poto, i lana upenga ta wha ilangi o wha ilo ai nisi o na sui wha atutu. E pe o le fionga soalo maua i kuresa soalo, o le atau vai le tofi wha olioli, o le tu malo ngā ngai fo maunga lua. O le ata mali i sa avea ma ofisa sili, o le pulenga wafu matau langa. O le isi o sui tau vao le pati wha ubufai, o le fionga to fele se ufale fatali i milo vale moke, o le atau vai le nufo le tu malo wha palota o vai maunga tasi, ma le fionga mapu Captain Tafa ingata toilolo, o se tamali i telefo i tau sanga o ngalua i le pulenga wafu matau langa, wha pel wha laptonga o waa sa moa. O le atau vā uia le nufo le tofi wha olioli o le tu malo palota, o whale ata wha, le asatu la i mai ele tō whai le ngoa matua, whetalenga ia ale vena ale. O isi sui wha tutua to asfuru limo le malo tausi, o lo o wha ilo fo i lungo le upenga ta wha ilangi, ale Samoa Uniting Party, po le Samoa ua Port Ponto. I sui tau wātu to tasi o le tu malo ngā ngai fo maunga lua, o wha moe tau wā mai eisa tasi o tamali, sa fina o fo i le palo ta le titi lea i tu malo, ina ua tu malo le fionga vaele iona, sa tu la i le tofi whaipule i le paia inga ua whaata apene i le pale mene, o ia lea le fionga fale sao pule, la lo manu seima le ula tānea vaialia i o sua. O tala i o le whaata fiti o le nei vā yaso, whailoa i a tai au, soifu. Sa lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Mula tulanga ko fa changli fiong ai le lori yang al balbana au tanga vaya tumbrava GP au tanga vaya mo tala mai Samoa. Le fo i vaing ole uli di ole stofi le fa ta fiti o nga wenga tutu ma faiva lo filima. Olo finga ye malo utopa ia malo utoma malu. Lam fio de tufa fonga anta tu tala mai Samoa li tulai fitu ile boana dei. Ai ola se vai ga le tanto tala le tango le somla so anta mo au kilani ma Samoa. Ola so fa be langi le tau bitai oro yena yuanga
Ya ma le awa foi I le anga yantu le fiafiana nei ono ma mafati munga inisi ono whanga ya misel vali tu I sisifo au kilani e ono yei foi ma wila ma fain tili sa vali angi mai le soma le tu I mantu e fe lolo langi mai I langa yantu le fiafiana nei o le mawhanawhana mo au kilani le so e sifuru fitu tikeri manulu I le poa na nei e fe lolo se furu ma le tasi tikeri leo le ai mo au kilani ya mai ngoto le lai le sifuru tolo minute te ai le lima I le fiafiana nei o le vengo la soa tea mo au kilani la somalo lole o le matariki e o soane le lai le tolo minute te ai le afo le fitu I le taiao o le ai ti munga mai o le mamafa anto ai foi ma wila ma fai tili au kilani sifo e kilia ai le imala malama mai ono yeina yuanga e tolu va vasolai o le a fa solo antu na langi le tau ya ma fa solo ina fiolono mai taimi o le a woli a taiao ma savili angi mai le tu I sifo Jalo fanto I lole lo tanto tru I Samoa le ngane le tanto talo le tau ya mo to e pio na we mai le official va I tau wa la volo no for si la fia e ma fai e io fu fuanga already for ya so tofi male so antaiao o winga le tau mo Samoa le so o au savilio le toa o lolo officia nei Samoa be tai se vainga vai vai pe ma ma le elo to nei man tu Samoa mai a mai ha mo timu a fia ile tru inicio timi o le vengo le somo Samoa a wo inicio timi ma dai timu to lo va sloi inicio vainga o le vengo le so antaiao o le au fiti se vainga le langiao ma dai timu o le ava pele o le to lo va soloi tulanga dai pio ye winga o le tau I le somo le so antaiao e le ngata mo au kilani e va pe foi o lo tanto fa sinumanga I Samoa a wala wale no si le fia o lo o tau pa ia ma lo o tau ma malu foi le tulanga o winga o le tau ia mi sila no atu le tru I le long weekend I tono New Zealand e pio ne ila samano no le matriki I le aso antaiao Whaasilsilanga tāua, wa tau nui whanua o lo fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei, mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store, mai le asonga fuanga I le stonai, se fulu I le taiawanga I le ono I le afiafi. Tu atusi o le Tassi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC, au tawhane o le warehouse I le shopping centre, a le malaiva lele. Eveni Pacific New Zealand store, a fio mai loa Samoa. Sunga o whenga whakao e lo ka wale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e au kilani. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta wale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga I le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. If you're feeling for SJC Valuala Mau so Malisi, e whailo antulana sa ilinga se leni, e tawala I le wakafoni o le awhai le astona I aso 5 Julai I le Barry Curtis Park I Flatbush. E vala au whaaloalo tua I a inga mawo o mawhutanga alau mua ese. Ai maisalo tātou a inga Malisi, tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao, mo le whailo aina o le 7 tausanga o le kolisio sangato Iosefo. Whapea le whaaua wina o le polokalame o skola sipi mo a o ngā whelela Malisi I le rei tausanga. O le sini au tu o le 7 tausanga, o le sulu o le whaamoe mo le kolisi o sangato Iosefo. Malisi e ua mo mia e le tātou lau mua loa au fsoswani, tu lai mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi, le rei whaamoe tāua, a wale atina ina, ma le whaale leia o sangato Iosefo. Wa banoa pe pai whaatino ai lau fo ai o fisa
o le Pacific Easy o Tara o Tahu Mamangile. Pe fsota I mai sui o le komiti I le ovalo se lau o tasi ono o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Whamaruia le tua I lau anga lelei ma ia maruia tele le whamaratuina o lo fitu lima tausanga sanga to Iosefo. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental ai e ia inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, Whapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Bounce with that, 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 bounce with that. DJ. Hey.
Samoa tasilima ivatolu amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Se atu le tatu teimi a lus fulumale valu miru te wate ai nele se fulumale lua i le whaata fiti o ngā halwenga tutu ma whaiva lo filima a o lumana iai le long weekend ia pola sumalo lo fo i o le mantariki le amatari antua i le whai ngora vi aso le aso antai au pe anta tua vi le lofa mlanga le i o le tua vi i alo na lofa ma lona anga le li o tei mailo tau soifua ia ma sumatu le iola tātou te toi mafuta i lunga o pēr mga ngalu o le ea i le tautua wha wau le nei le radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Mo muona wha malo antu i le sunga lai wao le fionga le matu taulangi le fionga i a taitou. Mo le lava sa ia fo i o mea ti ngā i le po ana po. Le launa wha malo lo mai lava sto ina i le so o te leiloa. Po le ale mena le la ei mai ai. Lona la ei lanu moana. Ale au fo ile le na toi titi a mawantu ai o le si au i le po ana po. Ia e uile. O le mele u te le i ngā ia siau te mafo ia te topo le sunga le awa. Ave fantasi a mea ti ngā ma mea e maua i le fia fia. Ia ma ono sa ia va pena. Ia la wa famelu to ina. O la lue koling. La lue gym. Ia o la lue foi le sona. Ia ai fai un swimming pool. Ia ai o le mepi to silio na tawa. Vi ia le lo fo le tua. O te mai lo tu soi fu ma lo mantu ne yola. Ile ne ia se tofi e se le mantu ngo fie. Ia o le vai o le sulu mai o ave o le lai. Le fo i vai ngo le awoli. Au whianga i lo tu pa ia malo tu malu ma whainga mano longa. Ia o nisi o vai enga foi. Ia ma tiutu ma whaiva lo filima. O lo o wha ua wina ma lo le on sa. A whaifo i eni si o tātou tau ainga lo a whea le malanga an marima leonti. Le deifo i veiaso pa i atulo na au wha ma whanawhana i o tau lonto ma nganga. Ea ai amu ia fo i e uonti o i neli. Ua mapo antu i lantou. E le nganto le manu luo le rei entudo o New Zealand. Ia e meise le tele ai o pili. Ma le tele o tātou me whai. Tupe la wa mea u. E le to anga i te ngalue. Ia lono winga e mantu hafa a whainga tāla wana wha ngā solo ia ni au fuanga. O le tālonga i le pōhana po. Te i o o tui se tang. Ia i se i wha ngā solo le tātou wha tāla wha wauna pa ia le tua. O lo i so o se tovine lava ma lo le tatalo ma lo fu i le onu sa. Ia i wha tāla wha sunga ia Reverend Sunita Nua. I nai Hawke's Bay, a le no vai tuana po. O lo la e mailona la e o le aulena manu ma lo i le pōhana po. Ewe, ma lo la vale ngā lue, ma lo fuile on sa. E langan te leo tamamu tina ma tuapa ang masani le radio Samoa o lo tuli mata i hala tātou tautua i lea, so ma lea so e vea ma au tuapa ang ka aptai le mafta mai ia, va aptai fu i lelo fo le tua o lea tātou te mafutai pia. Tu tele ni si o tamamu tina ma tutua o lea turu ua wha i langi le fo langa. Ia na amata mai level le maftanga ma le radio Samoa. E le teimina tala aloa i ai le tātou tautua, e o mai le teimi nei, e malo, ua kauwhio lono le malulu o rangi, so mana ia mele la, mana ia whafo. E kau wha makana la kiki anga ko wha malama, e masi i mana vaile, e malu, ia mawai, ia se malo si wha sili foilele, e mo i tātou, o le malo si o le nuu, ia o le tofia nau tātou, o le anga i e whainga halwenga, sa ili mai le tupe, tausi ele toi ina malelo matua, tausi ele ainga, ea malau tautua ai tau malele ilo tātou wha sinumanga e Samoa. O le mea lau te fia tala noa mua mua antoi le ni vahengo le au. To tele a tātou ia na taulangi mai na ua mai, ala tālonga mua mua. Ale State of Origin, e le tālonga le na whaile po ana po. Se paua sionga po ngawa ka fiu e whaakati. E le leia ia au tau i Australia wala tāla valu ia au tau. Ia mātou nei New Zealand. Ia o te mea ia mātou tamitia o ngai moe e ima māno loa wale au.
o le tau le iwa, pe a kuai, a fore vat, tau le vat. Ai, malo, e whaatalo whaantu i se uso le nai New South Wales i sini, ia Pastor Carl Skelton, ia male tampo inga na New South Wales i le poa na po. E se le matau ti o le ta'alonga le na whauturu ina i le poa na po. O te whaingo ina o se ta'alonga o mawhauwhaunga mene i o whaiaonga. O le awa mua la tau ia, lusful minute mua. Ia o le na manu mahaloa i na New South Wales i lusful minute o le awa mua. O le lusful minute muli an. Ia o nala le na whaamata loa e le li o Billy Slater. Ia le tātou awa New South Wales. I le mea o le palasi meo timunga. Ai so a kusiko. Ia. Tā loa le malolo. Te lei loa po o ani tala makwaya. Nga o ke ngia ilanga au. Ai o ihe i loa ai. Ia le tāleni o loo i le alo le tātou turuk. Ia Jerome Luai. I le toi ofia toi tono le au le tālonga lona lua. Ina ua le mawhaiona wha ua wina le tālonga i le li o Moses. Ia mo le ala na toi o antuai. Ma toi tālo wha antasiei. Ia marisi o ana war mai o le Panthers. E pio le eile li o Nathan Cleary. Ia o Stephen Crichton na ua kapteni mai o le Bulldogs. Ia wha pe foi. Ia nisi o alo le tātou turu le ieng tono le au. Ia a whai telik mai ngoi le pōna po e leo ngā langa e karangoa mekia. Lana leanga o nā e telik moli mawina. Le fi nau o le tālonga i le pōna po. A whalona lua o antu a New South Wales. Sole, ko i ki a kaula o le wha moi. Ia pita iane. E ele toi inana no toi fo ia tumai i le Warriors. Ka malo Cape Wall. O ia la le nā, o se tasi o toi ulutai o le au o le Maroons, leana ia wha to aina, ia leana o le tātou turu ia Spencer le ni. Ioi, ngā kofu mea Spencer i ko kongu, lola makangaka i kongu le malai. Ia pita ia, o meni o tālo ngā ia o le State of Origin, e le whaaka mala i insis, a wae ke ia lo koe pulangi, la lua skore si am, wha penale me le tupu i le awha muri o le tālonga. Ia, ile i unga o le tālonga, toi titi anto e mau anto ai o le Maroons e le New South Wales Blues. E na ua toi lumi lute le toi, ia ai koe lusi mai lo maripolo, ia ma wha ampelea o na wha amutai lo ma le tālonga. Ai o le tālonga, Maroons e lus fulu ma le ono, New South Wales e lus e fulu ma le wha. E manta indala le tālonga leo le asauni en tuai. Ona, o lewa antau whai tutusa ia manu malofo ia awe lua po stete lua. Ai, e te lele advantage, e te lele avanoa. E ono manu malo ai New South Wales i le tālonga muli po le final o le State of Origin. Ai sea, ia langa fui leo le antali malo New South Wales i lona malai. I to tonu o New South Wales i le isi lua va yaso. O le aso lulu aso iwa, o le masino Julai. Lua a whelua rima, o le aso na o le tālonga muli. Ia ma o le vai aso muli fui na o le tukuanga wa o ngā le whana, o lona winga. Ia, e hini si o ainga, e sel mani o tālonga, ia, ta ilo fo i tālonga, a tātou i o le Super Rugby, ia wai, e po whiama wheka kou kio, e pe ia e mamafa le tātou tapua, e tālonga i o le lakapi liki, ia, o le neti polo, ia ma tālonga o tātou masini ai mi Samoa. Ia, ta ilo fo i la iai, ia wau le tele o nisi o ainga. E o Amerikimi, e le o fia karangorka malo i le whingi. E reo fia karangoa fui le whanau i mātua. Pe a whai e se aulan tāpua i le pōana pō. E i fui la nisi o au na tele mai alantou tala e tau le aso nafi ba le pōana pō. Whamai, i anga ua aku. E sa o e le whaasalaunga fui le lea ino le pōlo le pō. I o i sa moa i se tasi o tamu sanga sa wantonu i nai. E se o kamale e le tō whai a vasili enga i upati. Whamai, ia, sauni le numero se fulu o le a alasana le pou. Sauni, tasi, lua, tolu la i tua, si kepu le tu tau anga vale, tasi, lua, tolu. Manawa i tutonu, popula i luma, popula i lalo, toiva ai luma le pou warwantu, haa ma le polo. Manguara. O le sidi le si au i ai e afu. Ayo, e fa, e manguara le sana e koru ai. Ia, wha mai la kala. Alu wantu, o volelei.
Ada i mre be fa popo. Fa mai. Ele nga ke nga overla. Ala fu nga over ko mre che vai. Anu wa ko mre ko king. Anu wa ko mre chi de nga ai po. Ia, o singa me vai mai e ka ko foi. Ele me le tanto de vivesi nei. O le tu Limington o le tanto tunu i Samoa. Ia ai ka ko kire i o tu i le tanto langa. O te fia fa tala fa tu le ni vango la woli ya tu ia o le vana ma fu to mai fu le ni vango la woli. Fa tala fa tu ia sampale i masame le ma tu mai damale ai nga Las Vegas. E ma lo ia tu le fa ma lo si feriti ave fa tili sulu manta mua ma ai nga le ma tu mai dai pa ku ranga. O nita saulo va pe foi le uso ia te vanga fenika mantini te mana sila o le ma futa mai le fianga o sale i lua i fale ali. Sole. O a mai tanto ina mai o le kalo ngai kua ya ke o kousole le ngā singas e le ngantai leo le telo a tanto papofi e a whampe fo i lantou o le malanga mai nei New Zealand ma Australia ngā ruenga whawai teng e talo si o maruia o tō umai le lofa malanga le o le tua o le ale o ke le saukana i le tanto whamsidonga i Samoa e paule mea leo te mautino i le so o lo o whanga solo le whamsidonga wha wau muri maua leo leo o le fia na file na mai ai a tōna manga le whamsidonga i le tulai ono i Samoa. Ia o le tāna o le lima ia i tātou i nei New Zealand. Tālia le tātou whilo inga se teine leo tōi māma le fionga ia lilo wa yawa maina vai. Ia po le ase tulanga o ani muli mauna tā ua i le so. Ia wafu i li vaenga na fina wina i mafau whaunga o lo ia o lo o tutu i le tu ai o lo o te tee. Ia po i la tunga o lo o molia. Ia mali tu fo ia leo leo o le o lo o fina wina. Ia le taua o mafau whaunga i tutonu i o i le potu wha masino o lo o whaiaia tātou wha masidonga. Ia, se i kako whakarakari ku iai a whaambea ua mahea. Ia le teime o lau manolonga. Pauliska longa lo ke saungia ku ia. Te umawhaia ko i saukala. E uia nga kou whamai e whaasa ma ko longo ari crusader. I rea ngā ungi longo. E mwhaifu i ngā waku kongo ma ko si pika. Ia e kako whinoa iai. I se kaingi. I le sa ilinga sempini o le tamasanga o le Super Rugby Pacific. Tali malo e le Crusaders. Talo fantu e se uso ia tu VVPN. Mala uso ia Terrence Hankin. Pa penga le balai o ko le matai e ko le lengi le fai ngolo vea so nei.
Fianga mai tau whakawhikema SJ Paulo. I le whaingo lea woli mai a ovalo fia tu I lunga siva. A ovalo le fia. Le nowinga, e te tauna e alo te whaasawili ma manawa I te tonu o ke sene whaasau I whawhole mo le mea tau o le carbon dioxide. Le fia I ia mo meo la au. Talo whantua ia te utau le futo wala au mai le di whaingo lea wot. Ia, o I le lunga I o ta ele asu longo ai ono le mauto midai le fio ango fale asi Samoa malo soifo e Kansas City fa telefon to finia Agnes Marina ever before you love from I say to loma arona sila malalanto finga luenga I dai o tara Samoa la mai va teleba to mai mau I malai te o mai sini au se talia fa maluru wa ko le men ku puanga po TJ Rumpso Kim ever before ia leo pao le ngalo o le mabuto moina e le ua o le motele sala fai sale longa pa ia inga mo te pao malo so fu mo le langi ma Sustina Arik sa le leia o le tina Sustina ana ova o matoa e tu lual to e ke le ko wa nga misi son o te le lo ana ka mo lomax pe ise me wa tupu le va te mano na le ova ia ai le po ja, o le poli. O le mentongia. Ja, o na o la vai o vai le e visu ia ingo combination ia no tala no anto ile ungol ta longa momo. Na ona sa o la me e ko ia ka malo o fido. Ka malo hammer. Lua lo Moscow ka malo. Sa o me tulanga le no tu ia. Ia le li o Valentine Holmes. Ja, ai on sa mai ka longa longo. O I melisile I tempo I Philadelphia Mount Tempo I mai le lau mua o Canberra Australia so le whaingar ko awali le readers ali e whaale hangua I so le sau wa le readers ali I koi ki kia o le numero tas oi marisi lea I oka hai ia o ne whara inti mani mai le whianga ngā taiwai mai le mo tele sana whai ia tano sia o lo lau fie ma so long le leifo I tutu ma whiwalo whilima pe ona ngā pāti ai kuini sa velio Pastor Samuel ATF Matafeo ia fa taile mafuto melo sunga le fifi au ni ya woni o Roddy Nehemia totoa masani totoa o le mafuto melo fi anga vai til so ko ke le sa ko le mafuto mi samo ia ma no le foi le faiva ma no le tangwan ta ia a ko fai ki o mai ngi le apolori ia ele se makoa apolo ko wa apolo o vai wen go ka ma apolo e no ko ya o le nga o la ki mi foi le ro mu nga la nga ki le ye mos fa nga nga pe ya le o la ki mu ai fa ka nga ar po wa le nga ku po nga po bo ma kwang ngi fu wa me va ai le apolo o ko Howie Potifara ya ma lo so I fu I o ngafa tau tu sorry ya ma lo so I fu atapana Saint Finger ATJ ya malainga fa malo antu ya sonne ma fa fitu tala ma semi ila fi ango mali so malo ni so I fu ma langi ma ya Malaysia ta tu suile ma futa mai na ile lo mo Canberra Australia o Steve ya kalo sia o ngai so long le anta to fu fuanga o le ringa so tofi. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mom's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well.
COVID is still in our community, and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Oceania Career Academy, Saudi! Kakohoi, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ili sela asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe i mtata e sese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o varselau ono lua lua valu fitutasi. O varselau ono lua lua valu fitutasi. Come on. Whakawhea Popole fua. Vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E maua ai le fisosoani. E mawhai ano o atu siaki lau ta avale le fale. E au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E au auna mo o e malau ta avale. Vili mai i le lua fitu ono iwa wha onutasi. Pe asia siane i le lua se folo Huia Road i Otahuhu. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, ta silima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Tau mō le aso. Te e atu i fuafuanga sese. False plans must be rejected. Mua Samuelu lona mata upu e valu o te whaita wina le whai upu e wha ma le whai upu e lima. O na wha poto ai lea o toia i ina umalava o Israelu. Walato wo atu ia Samuelu i Rama. Walato fai mai fo i a te ia. Whaauta. Ua toia ina oe. O watali i foi. La te le sava vali i o wala. O le nei. Ia e tō fia se tupu mo i mātou e wha masino i a te i mātou. Pei o nuu uma. Te e atu i fuafuanga se. False plans must be rejected. Ua o mai toia ina o alii ma fai pule o Israelu i a Samuelu. Ua momoli mai la lātou fuafuanga. O lo lātou manao. Fia fai se tupu. O se manatu lea, ua sili o na valea i le mafau o Samuel. Oi a fai le tupu, o le atua na osi fea ngainga ma o lātou tamā, o lo lātou tupu lea. Ua le mafafai le no. Na te e Samuelu, ma fai atu Samuelu i le no. A fai o lau tau fuafuanga lea. Tau te sila fiane me o ia o tau. Pe a fai so o tau tupu e ese mai le atua. E pule le tupu i o tau lau ele mawhanua. E pule le tupu i o tau whanau. E pule le tupu i o tau ainga. E pule le tupu
i lo tau tamao a inga ma lo o tau wola. E whai atu Samuelu i a afianga pe a whaise tupu. A ua le mawhawhai le no. Ua mana na o lava le no. Ia whaau wina e Samuelu so la tau tupu. Tasi le nei o whaafita uri o onga i o tātou waso. O fuafuanga se sea tā i tai i to tonu o nuu mawhioanga. O fuafuanga se sea tā i tai i to tonu o i tū malo. I to tonu o whainga malo. Ma to tonu o e kālesia. O fuafuanga e whaamalie ai manao whaiva vale o tangata. Ao e whea ngai whe au manga ruenga o le nei foiaso. O le lui tau mo oe ma tātou. Tātou wha e tete. Ia tātou loto te tele. E te te e atu. I fuafuanga se se. Ia tātou loto te tele. E te te e atu. I fuafuanga e maua ai e tangata le manao tele. Le ola fia pule. Ma le ola manao tele I mea o le nei olanga. False plans must be rejected. Today, why not challenge yourself? Say no to the false plans. Aya pe a se e pe ia o Samuelu I le nei aso. E mo mori mai fuafuanga se le no. Ai vai mai Samuelu. Se le fuafuanga. O le atua, o le tupu o Israel. Tātou te tālu. Le atuai. Le lingi mai au whaamanuianga, I whaasaunga ma tautua ma au aunanga lau leitio ma lau televise I le nei aso. Lilingi mai au whaamanuianga I le au whainga ruenga I alii ma tama itai. Whaamanuia le whaafofonga anga ma le mai moa sila alou atuno. Whaamanuia whe au ma ngā ruenga ua lausu ai o tangata I le nei fo I aso fo. Lui tauina pea Samoa I lou fina ngalo pa ia. Le atuae a o mai pea Samoa. Ia I loa o na te te atu I fuafuanga se. O fuafuanga ona o mana onga whaiva vale o nisi tangata. I le ola fia pule. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atu ai nei. Amen. Manu
In this update, signs the economy has hit a bump in the road despite another rise in GDP for the year to March. Stats NZ figures show the economy grew 0.8% in that quarter, stronger than the most optimistic forecasts. But Herald Business Editor-at-Large Liam Dan says data from April, May and June is looking worse than expected. But he says recovery is still happening. It's just that the recovery is going at different speeds, and it picked up a bit in the first quarter, and now it's not going to be possibly not as strong in the second quarter, but it's still moving in the right direction. The Foreign Minister is looking to hammer out a solution with the Cook Islands as soon as possible. He's confirmed the government's stop development aid over the country's cooperation deal with China and lack of consultation with New Zealand. A senior first responder has appeared in the Christchurch District Court charged with exporting and owning material depicting child sexual exploitation. The man in his 50s was arrested yesterday. Court documents allege he possessed 19 objectionable publications depicting abuse between January and June this year. He's been granted bail with conditions prohibiting internet use and has name suppression. State Housing Agency Kāinga Ora is planning to sell 36 hectares of land. The agency's reviewed more than 460 projects. Kāinga Ora Chief Executive Matt Crockett says 254 are going ahead, 212 won't. About a fifth of its vacant land is being sold off, worth about $132 million. Housing Minister Chris Bishop says the agency is returning to financial sustainability. Generally, they are not proceeding with projects where they were uneconomic or where the houses they were built were in the wrong place. And that's news. In sport, the Chiefs insist they don't care about history as they prepare for Saturday's Super Rugby final against the Crusaders in Christchurch. Loch Naitoa Akoi isn't concerned the visitors have lost the past two title deciders, nor that the Crusaders are 31-0 in home playoffs. No easy feat going down there. To play them at home and in finals footy is tough, and we know that firsthand because we've lost 3 finals. One semi and a lot of them was against those guys, so it's massive against those guys, and they've got stars all over the park, and we just got to bring our A-game, really. Former Silver Ferns captain Katrina Rore has revealed she almost joined the other veterans tempted out of retirement to suit up in netball's ANZ Premiership. The 38-year-old says she had to think hard before rejecting an SOS from the Stars. Radio Samoa. Taslima Ivatolu.
ianga. A fio longa wakau. Raraka i pai ora inga malisi o makafa fia. Malisi, sawia. Longo fa atutu ila le fa fofonga anga se ifa ila utala. Le a umale ne inata uta uata nule amatanga. E ilunga ole samira elo toloto e ile taulanga. Ofele la malisi muliva ile a olona suafa. Leti otalae awane iye la maile se. Ine iye fa apea ua oufa yo setala sese. A efia talitonu a fio mai mo amasila sila. E angile sabili e aonga i fele la watoya ina. Nasi iti ala ua o mai loto pai uia la fua. Salato Yosefo le tamafai o le faaola. O te le tau fai lolo usao i Samoa. Ia oa o ngā nganu ufa apea ta aloma. Leti o talae awane ie la maile se. Ine ie fa apea ua oufa yo se tala sese. A e fia talitonu a fio mai mo amasila sila. E angile sabili e aonga i fele la watoya i ina. Ole a fevalu se la ubalu le tausanga. Na fava e aila ua o mua i Samoa. A inga malisi a wane inga lo i le anganga. Le fotu a tatalo a le tina pa ia o Maria. Leti o talae awane ie la maile se. Ine ie fa apea ua oufa yo se tala sese. A e fia talitonu a fio mai mo amasila sila. E angele sabili e aonga i fele la watoya i ina. Leti o talae awane ie la maile se. Ine ie fa apea ua oufa yo se tala sese. A e fia talitonu a fio mai mo amasila sila. E angele sabili e aonga i fele la watoya i ina. E angele sabili e aonga i fele la watoya i ina. Se whakamali e nao fiu mua au le rivaengo le au auli mavivinga. E ole kolisi usanga to Yosefo whamata tuina lona fitu lima tau sanga e le basi le fau. Le basi no yulai. Ole pese wa whaingo ina malisi sawia awane ngano le wakafoni. E awa sau sao le le whamata tuina le fitu lima tau sanga. Ole kolisi usanga to Yosefo i Samoa. E whaiele ina le malai o Barry Curtis. E le pakatele fo le masanginga e savalivani e. E le fiafi ma le tai au ia enjoy fo i ma le awoli na i boni. Al manu i le pakanda.
e whaila utala. E yei mo meo poto ngā toi ina, e masena whaila, e lingko inga Samoa. Au tili ta ua tu fo ia le tunu, aia e fia tali tonuna e alu le iai, o Barry Curtis le no le ngō le paka. O le pito alai o e la talanta i poni, e iai mo meo tau penga. E ie ma le mea ngā e mawhainga whepe e iai lunga le whanau. E iai la le whale fōu, mo le meo le whale ngofo, mo le au ko ling. A o la i fia fiua masa, nina ua luantua i nā inisi oaso. E kia lua ko la whaia le poko ngā koi inga, sole. O ke whai ako la uka lau te leilo po le ane me whapea mai ai. O tina po le tūpau te mai tai. Le iele me fui le leo le tantala noa e po le su ngā kala e po le a ia. Ai e wha longo la ie i ngā hei le fiafi. E pe hua e wha longo le munga ho. O le meo le wha moe ngā pi. E le ngā kai le pakaranga. E ai wha pe fo isi paka. Le ta aloia fanta fa le fanau. No va pela soli. E se vule mani yo ye ko nga me. Lula so ato e ola yo e fifi au. Ya momoli le fanau ile onga. E o ku fa ko inga kama vu ka yung sul mon kupu nga le fitus fu. Ya ono le fifi soli o ke fa ya. E sa wa mai le amatanga o tu sanga ma futanga. Pe manu rupe ki mo e fa ya. Aso maso ona ufa pele sole ole ale mero ko kupu ya ga ko vai ke miringi wa isir ko nga mero ko tupu ya tanto ai rongo ko karkara ngofa penga se silva i te miringi tatela no ma toto e ma futa e pe ona masni ai yo ole mero ko i ga ko nga sasi ya na ukala fa liu mai lo ma pai mala fai lo mo yo o veo me i kan ko fia ma le tanto oli. Ma mafutanga ma fana. E pe ona sa wa i le tele o tu sanga o tuanai. E ma le tele o aso o tuanai. Ia ai intitano la vai le alofa. Malenga le leo le tampa o sili lunga. Ia fua i mai ia i tanto uma. Le loto ono sai. Ia ma le loto voi le tanto te. Fengale ngale ai. Awane a vea ni o tātou manatu a whaalia. Ma mea ole a kako whi ese a iei. O le wha taulau tala i le tūlanga i peon tūlai mai Samoa. O le tala le masangi funga o whaalunga o koi Samoa. O le wha pembele tala i Samoa. O le makoi kofi mali au Samoa. Ewe. Na paua le merengo kou ai ngoi fo kou wha vesi mai. O se tasi o pasi, e le whalewhale tali pasi le i whausanga i malanauwhanga le sai e le free market. I le tauranga. Le fo ina toso mai e nisi, i lano i se tamititi, o le kolisi o Sanganto Iosefo. Ai wa i e le whasinga. O le mako kua o kangaka i e whaiar ngai o inga lea. Eoi. O nao so leo le pasi e ntia i le tamititi whaavitaili tina, o le nao so antu whaana velave au e tau ave ese le waria. O te le lopo le ale mafu anga. E ka paunga o vesinga i o te tau wa ai entua i Samoa. O le whaalinga i o mafuwhanga le tūlanga tau porokiki. Se o le vai sūna le au porokiki. Ia o le whaalinga i te tonu o le pāle mene le ufa ta apel tembilere. Ia o le fuwa tāntou wa ia o le rawa i sila mo tāntou mai moa antu iei. I le momoli natu o sui whaatu tū. O le whainga pālota le Saudi Arabia. I le anso lusu maleiva o le masino o kuso. Ia e pia o le saule whawhatala fuilene. E pia o kako i whafole ke le ngā vesi ar kako maka upurni. Ia, ta ilo iei. Te leilo pe i se si o tātou. E ala mai lo le kai au. Ma whau lo e vesi. O te ofua. Pe a iai se tangata soi fua, o lo tanto utru. E malei fua mai le tai au ngā pupulang ya, le la walo wha kupule vesi. Le la walo whenema misa mpai malawhai. O le halte muli na e malei fua mai le tai au. Ia pe, o le a e tō wha, i au tō whanga malu i le po.
Ma e whapea le li i. Ia e alo whamai. Ia maua e lo tol file mo. Ia. Ia lo koe isi so ka koe marifua mai sa kai au. Ma whapea le li i. Ia e alo whamai. Ia au mai pe ia kia o loko maa arangi asu. O le usi kia runga le ka ko whaironga loto. Ia. Pe umba le wa korus fulu milionga ka la e le whai ungol niwe asu. E re o le mea ngā kaunga kua ngā i voelele ye si ka whaapasi e le mele ka kue lu ngā mana lo le mawai se toa fi ma lia o le tātou taro o no nei me tupu mai sāmo e ala kai whaai a kua i sāmo sori o la e solonga le leia le whaanga solonga o polo kalami ale pa ia ma le mano le tunu i sāmo o le vea son tene ia na tuantu i se tua lano whaapea wa uma mea o lo ka ko fa longo ko isamo sia venga ia le fisamo a le fisili tona no fo an tanga ta ye pio ma oi ma tanto pe mo so wa veno o fa pe I mai ia lo to I fane o fa pe I mai lo so I fu ma no lo ina talu no tupu mai mai samo o ani la ngona o I fo ya te oi ia po o antu ya te oi ani la ngona wa e whaalongo ina I to tonu o lau si o manga. O e wheso soani e tautu ane I lano le mo le meo le ngungulu. Ma le meo le ngangana fo I lele ua le whaantua o ia. E a po o le ngae ke fia e kau aifa fia I le afi. Ma tili ai. O nālu I lunga ia le mere kupungi. O le koe fia karango o liskangaka I liskangaka. E le mwhin whape misi sientia. E le ise me whape ngau kupuri whonga mu. Soli, ia ale ia. O le antante wa ai antu iai. I upu ma whamatalanga o sau noanga. E whai I lea aso ma lea fo I aso. E le misi se aso. Eoi. Le misi se aso. O na ta whapele, o whea ea. O whea ea o iai le kako, whea lo whaninga. Ia wala pūna muli nā le ri. Ai le whia antu lang. A wina mai le anganga. Ma fuka makako. Ma ia whape mai. Ia o tau whea no whani. Ia o kou whea no whani. O kako whea no whangi rāna ngi waika. O whea lo whani an tātou upu matala. O lua whea lo whani malo uso. O lua whea lo whani malo tuangane. O whape I le lua mafutanga malo tua whawhine po nei o tua whawhine. A o whape I mai I ala tau a inga poto poto. Ewe. A wale a mai ale manu a mai whafo a mai e whaale a ngai kokongo kako ai. Wha mai le tātou muanga, se whafo ala mea tātou ia. E alu ese lo le ali I mai kokongo le mafukanga. Ma sofa lo mafukanga. E loko ye lo sa kangi kokongo le mafukanga. Ia ngā le pagua ngā le me kupu. Ngā o le vevesi. Ai ali li foi la li tu fa ke risi ano le tala no ai nisi aso. O lo fa pe mel tala. O lo to anga e ke fa laka kuileni. O le telefo I dao wha so songa maus wha inga. O le ao Sofia I tanto. E le li I o leo langa ni. Ia, a la fui fa meili sikala. Se o mea I te tu ua I te tonu o lau tino. Po o lau tanganta. Ia o mea ngai whiriwhiri oi. O ngā e koe whiriwhiri voi lea. Po a koe ngā mea au mai I whafo. Mai lau tanganta. Pe au mai ei se upu e o lai se anganga. Ia pe au mai ei se upu. E ma kuasa sao ai le afi. Lea o lo kupu le keimiringi. O le vaya solo na whani o le whaamsidonga o lo whanga solo. E taua lunga o le vaya so asam. O na lumana ia lea o le tātou whainga pālo te isamo. Telo o le me lau te talo ai. O whea tu leri. Talo sangatu. Eri. Se ua kuwa yanga uma. Eoi. Se ua koe fia fo ia le Samoa fo ilele. Pasi fo kalo mai.
Yo, sa vali ane, fa malo mai. Fa yatu sa tatala e kusa pele mali, ata mai. Ana mele ko ika kol vai kami. Ana so e masei ya sole. Ya lo visili. O se fina ngalo e nga o ka ko ka pa ule langi pele ya. Le I fa ingata ona ia fa atsufa. Le I malingi fo I ona le mata be aisia. Masalo ai ona ole ona matui tui ona tina. Ua mafuai na le mawasana tala. O vai tele na ia uiha o samilo loto. Isa ilinga o se vai fofo ilona loto. Alesa pele na lata mai a ua mo ila uva ai. A ua na nafi o le toe mawa mai. Na tele ilo aina o ole a e ale winga. A ona tinga ile ona sai malona fiu e tatali. Na tele I mautinoa beso for I mai pele ai. Auto tonu alona fatu se ava no be no for ai. Ua pua o le langi a toa fo I maleva ai. Tala noa I manatu mama fau fanga walolo fi mai. E miti I po umalava ma faatali I se tala. A ua na nafi wale toi ma walava. Ina tele ilo aina po ole a e ale winga. A ona singa ile ona sai malona fiu e tatali. Na tele I mautinoa beso for I mai pele ai. Auto tonu alona fatu se ava no be no fuai. A ua na nafi o le toe mawa mai. A ua na nafi o le toe mawa mai. A ua na nafi o le toe mawa lava. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to olua le mawha nau mana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou.
e awa noi te mi uma, lua sul fai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lava ngangana, e lea i fo i se tutongi, wala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Whaasilsilanga tā ua. Wa tau nui whanua o loa whau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dog pa tamaitai. Ia e mauki ngō fo i lava le vinga o papa i songa a loa whau. So mai i le Eveni Pacific New Zealand Store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le taia wanga i le ono i le fiafi. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre. A le malai valele. Eveni Pacific New Zealand Store. A fio mai loa Samoa. Le Decor Cakes. Ua ono sfulu tausanga talu o na tatala fai tutoa. Ma tautua i fai poiponga, aso soifua, fau unga, ma so o se faa moe moe. O keke uma, e tuu fai tasia ma le faa maoni. Ma tau te au na atu i au mana onga faa pitoa. A wale tu ai ngā keke molo faa moe moe. Vili mai e tala noa ma le au whainga luenga lau fofonga fia. E le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai i le Decor Cakes, se fulu wha Queen Street, o Tahu, pe vili mai i le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fulu lua i le se fulu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later, le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhira i tātua tunu i le suafa manu malo tātua li i whaola o Yesu Keriso ia i le neifo i aso wafua i mai i le tua tātua porkalame o le areto leola. O le Jeremia luas furuiva a le whai upe fitu e whapea ia o tau sa ili fo i ia manuia le ai o tau whatawhea i ai o tau. Ma ia o tau te talo atu i ai Iova mole na ai a wā olo na manuia e manuia e fo'i au tau. A le upu mo i le aso le nei, te talo molo tatou atunu. O le foi tau e whatatau i le tusi a Jeremia na tusi ma ave i le tawhianga fo'i le Papelonia o tangata sauta. Fe mea i tangata sauta ma fōlinga mai ua whika tangata sauta i le pulea ne pukanesa i Papelonia sa whaatawhea i eile nu. Kusilo i ia au na le tua o Jeremia le tawhianga le e aua le fe mumu ia pe aua le pole vale ai le me fai te talo mo le file mu ma le manuia o Papelonia ia e wila o le tusi pole fai tau e whatatau mo le te talo sta ngata sauta mo le nu ese le o Papelonia. Ai ole me silinta o lo atangia mai e mana tele le tatalo le au fatuatua e tatau i tangata fatuatua ona tatalo mo le manuia o le atunu so e le upu foi la le mo o le asule nei tatalo mo le manuia ma le file mu o lo tatu atunu a fai o le tangata fatuatua o la mutafaioi tatalo mo le manuia o Samoa. E leo po ia se lilo ile nei vai tau
le tūlanga le mautonu o whainga upu whai o le tātou mālo o lo o iai le taimi nei. Wea ai tangata ua ese aka ngaka e ua confuse le tele o tangata le mautonu ia le tele o tangata ia o lungo Facebook eva ai lungo Facebook o le whaalinga manatu. Ua mea ka whai o le whepunga lungo le Facebook whaali ai o lātou manatu o me foi o whela ua inga o tala manatu o tangata o whewhaasala ai. Whaasala koe isi kūre si tū, whaasala isi tangata isi tū, tala le mawhauwhau o tangata I lungo Facebook. Ua makua whemisai tangata, ua atili ai o na whaatupu le loto ti ngā isi tangata, ma le loto ita, ma le loto wheainai I le vā o tangata. Ne ai eise while mū o le atunu. Pada o le whanono anga tele. Whanono anga ona o le tele o nisi au nā le tua. Ai mai se fo I lātou e ta ua o e whaatua tua I le tua. Ua involve koe ma lātou. Pisia koe mai lātou I kālonga whaapolo kiki o lo whaingei. O le ai se upu while mū e watu. Ai ngā o le whaapopo. Kai pio me whaile o le whaapopo mea ai le afi. Ai ua le ai so lātou ngaluenga tā ua whaapei o mga o le tua lātou te whaia. O lo manino I la fionga pa ia le tua. Le matafa ioi a tangata whaatua tua. Po tangata whaalango I le tua. E te tau o ngā whai. Whai mai kala le tua ngā whai. I tangata sauta. I autou sa ili I le manuia ma le file mū o le ai. Nona winga. Whai fionga sa ili. E sa ili whai mai. Sa ili I le tatalo. O le kakalo. Ma I autou tatalo ina ia manuia le nuu lea kou ke iai. Awa a manguia le no o nga manguia le o tau mo tau ainga so le markafa yoi la tangata tatalo tangata kerisiano o le tatalo ele os ka ko markafa yoi o le feo soi foi me le fa yei porki o istangata le o ke ai le tu pawal me o le mangumalo yei me fa ya a oela le tangata fa tutua e te tatalo I le tua au mai le tua le file mu mako kofi le tua tangata sao taimi sao o le tua ngā ke kofia, pe mai kala fo I le tua spai o le tua ngā ke a maia te ngata ilunga, ma ngā kuua ka ngā kailalo, o le tua fo I koe kuua ilunga, ia ma koe kuuma ilalo, winga I le unga le aso, o le a ao le tua e ngā ioi, pe a whai, e ta talo, tau anau, tangata, whatutua, so le kira mo kako, ta talo, o le matafa ioi, a tangata whatutua, o le ta talo, mo le manuia o lo tatu atunu. Tu upea mea ka ngaka whai porukiki ma taitai lai porukiki le taimi nei whaingo le malo. A o tatou, back up lo tatou malo I le tatalo. Whai maikala le tasi tangata o le tatalo ma ke whaangai o ina le a ao o le tua. A tatou tatalo whatasi, tatou o e whatuatua kiloa e whaia le tua le wavenga ma au maia se malo e sili o ngā while mu wai tātou ma manguia o tātou ainga. Whai mai kala tu spaia I autou te talo mo le malo au kou kakalo. O ngā wha manguia leo le tua I le malo ma manguia tu ai o tau ainga ma o tau whanau. So ia wha manuia le tua, wha manguia ka kou whainga malo ia wa aia le a ao o le tua I mea umalawa o lo whai. Le tua wha fitai e oi ngā lu ngāla lo le politics le nei malo au matui loa o le malo e leo se malo e pule awa o I tangata o le malo e whaangai oi e tangata ai pule awa o le ao lau fio e whaia lava lau whina ngalo whaamanuia le nei aso si o mātou tunu ia vi ia lau suafa. Amen.
malo si mai le hallelujah worship team e tau longa tu le polo kalamena o le arento le ola. Le dik fo i vaingo la woli mo le tu langa fa tai le sunga i le feife au ya pastor Rafael Copa o le Assembly of God i lano I sava I mo le fa la I au. Fa le nganga mo I tato I le ia su tofi o le wa tu e sfulu fitu minute o le tale o le July. Lua tale lua te pere mai le fionga ya le lua I le Aisha Hoots mo tato tala I vai fanua le ngana Samoa. Auckland's given me so much. Now it's my turn to give back. This place matters to me. That's why I'm standing. I want to make a difference in my community, so I'm putting my name forward. I'm tired of watching from the sidelines, so I'm stepping up. Ever thought about stepping up for your community? Now's your chance to stand in the Auckland local elections. Visit voteauckland.co.nz to learn more. O I sauni malanga I Samoa, mana tua loa mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malu manao, e mawhaiona pikila taavale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaapitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whalewelawe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo iai le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy pe whaonga fo I lau credit card e whaatiro ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana. Pe asi e siane I le Facebook a le Moana Rentals po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulutala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulutala I le vaiaso. Ma tau te wheso swani atu ia te oe malau paketi. Se su mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you o valu se lau lua fitu wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tolu se lau Great South Road, Manurewa. Red Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. O le wa tui spulu whamidu tun tala o le tula e lua wa Talavantia Junior Moli ma le au whenga luenga a le Rubber Limited I dai Mahanga Drive Peter in Eliko Western Park Village I Ranui dai au kilani sifu I wai takere au mai mapsua sila mai moanga e mau tumala vale maptumele rivango la woli I le tautua wha wawale radio Samoa ilo tuumistemi o le tu wile wa onga ale fana wile ngantai le so ya e malolo ma ya onga le so antalas malolo le matriki o disi o tātou whaalinga le wa tau mai le rifo I vaenga le so wala le longa puyeli o lo topa ia ma lo o to mamalu inisi fo I o wha moe no mafia anga e ka le sia ma mafutanga e totonu au kila nei e wha tonu wina lea I le whai unga o le rifo I vaiaso. Ai tomo atu le tātou whaalinga o le tusi o le wang filifili ma le tusi o le songa. A wuri ngalo sa lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le wang filifili e ma wai whaarapenga o Samoa I se sifo tutuila mamarua. O nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matafa I o le matai e le whaingo whaalawe pe o whai puiponga ma liu le o si o singa o a inga vesile whainga o Paulo o si I whaaloalo whaalangingo I ka le sia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga. E na o le fitu sfunu tala le tau, na o le official radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobble Avenue Manukau maua tu wai saulo minga. Morisi whaamtalanga wala mai le tātou ofisa e taimi whainga luenga I le lua ono lua tasi lima I watolu, lua ono lua tasi lima I watolu. Ia whaile lei o I lunga lo penga ta wha ilangi.
Awan lava ni tau fia o isis anga isa o iai. Mata ilalo le whaupunga Shop Radio Samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz ona whaimai e loa leo lau oka e awa le whaitau iai le tusi o le vau filifili ma le tusi o le songa. Alicia tātou wha silasilanga mo le tūma lo whale ata wha. Mo e uma e langolango i le ainga fast. Malo lātou sui whaipole le tō wha i le ngō matua ia ale vena ale. E fia mauso whiragalo. Ai tātou wha soi le fiafioles whaile nei. I le hola le whakasai marurewa. I le 5 tasi Jellicoe Road i marurewa. A fio ai, ia polo a fio ai le toi ina. Ia Reverend Elder Talia Tapaleao. O le asfrili nei a salus fulu Juni lua whilu lima i le tulai ono i le fiafi a whiwhio mai tātou wha soa seinia e lanto uma o langolangoina le ainga fast ma le suia whipule le tō wha i le ngō matua ia ale vena ale. Morisi wha mtalanga wha mso taifo e ale numera leo le telefoni o le olu o tasi o valunua vanu tasi 5 fitu wha. Olu atasi o valunua valu tasi 5 fitu wha whitai. O leisia tātou wha silsilanga mo suli uma o te vanga leo ma whale o loa. O se tasi o fui tau masani le truu o le tangata malona tupuanga o le tangata foi malona wha sirumanga. O le nei wha silsilanga e wha tatau tonu lava ia i lantou na tutupu masoi fua mai ia te vanga leo ma whale o loa. O lalo ma lava ma sa fua i savai. O leo wa e se manatu i nisi o tino i mātutua o le tātou a inga i ni usila nei. Pele i alanga tatau ea o na wha mau popo le tātou a inga o na ua tupu maola le a inga. O lea e tālo atua i le pa ia ma le mamalu o whale tama uma. O le awhia le tātou whilo inga i le asfrili neia sa lus fulu Juni le aso malo lo le matariki. E whaia le i le tulai sfulmantasi le taiao i le hall a le St. Paul's Metro TC o Tara. Maratua mai lau tai a was wha malustino mo le aso ma lo wha no anu lava wha tai alo seinia e tofa tinifu, tofi lau fili ala i moana fereti ma va e lua te vanga mo le mafutanga na asuli uma. Na soifua mai ia te vanga leo ma whale o loa o lano malava ma safua i savai. O le wha silsilanga mo le tūmalo o si umu. O te le toi tū la lata i le lave o le vao Samoa. Mai le mata whanua o saua. Se ia pa ia le la ngoto le ala tawa. A o pa ia fo i Samoa. Whaapea le tala le lei, o le awhata lei maunga wao. Whaapitola dei wala au mo alo ma whanau, o paolo ma ngā whai manua i le dei nu o si umu i ni sila dei. E pe o na tasi le tō whaamale uta, ona o le whaamoe moe na tāno sanga mai iai le ka le sia ka tuliko i si umu, mo sina fisosoani i le hola le aulotu, o lo iai si ai tala fō tutoe, e fia whaamaina. Wa ioi nai i le fono, o le aso se fulufitu o melu a whenua 5, o le awhaiala tātou po siva, i le aso na i whai o Juni aso luas fulumanawalu, ai o le ato e tala noe wha mautu mea uma, i le aso luas fulumanatasi Juni lua whenua 5, i le lawa o tuu tula pou, i le tulai tolu i le awauli. O le toe tā lava e maule le iai tulau, wha moe o le tātou whilo iai le da aso, o le tuantusi o le se fulu 5 Emery Avenue i Mangele. Wha te lava o seinia e to whaiono tupu o la lafi tu la, to whaiono Samuelu Tanuvasa, pua tolo pelenato to whaiono a suao sio whalongo ma tu utale pa tulapo olo mole tu malo. Morisi wha mtalanga vala wane le olu a fitu, lua ono iwa fitu wha lua ono. Olu a fitu, lua ono iwa fitu wha lua ono wha fitai. O le whaalinga mo le ainga sa wainaia pese whea manaia. E whaasisilantu mo le whaanoalo i suli uma o le ainga sa wainaia pese whea manaia le lua. Ainga whea alufani sa tuia tua i savai.
Mosuli umalo au maui so se tafa o au te aro nei. O le tantou fonutanga o le awhaia le stona i nei a salusu tasi uni lua whilorima i le Mount Albert Seniors Hall i le tolu B Wairere Avenue i Mount Albert. E whaia le i le tulai tolu i le awoli e matuama ai lava. E le leilo awai mai le tantou fonutanga i te silafi ai fuafuanga o lo o talanoina. Fa moe le lofo le tua le an tantou whilo iai i le aso a tofaina fa taiolo seinia e le te fono ma le laulau o le mafutanga a le ainga sa vainaia pe se fea manaia le lua. O le whaasilsilanga mo alama tama whanau a le ulua i la o le tala le leime totisi salonga i sa le lolonga. E whamata tuantu la tātou fontanga i la stora i le ia salus fulmantasi uni lua whilorima i le tulai sfultasi le tai au e whaiale i le no whanga masani o le lua tolu Franklin Road i o Tara e whamata tuantu fo i le tātou la fonga mo le dei masina. Monisi o le tātou nufa to amau o le dei whaasilsilanga whaamole suantu le dei aso tātou whaasoa ma tala noa awa ia fuafuanga ua tātia. Morisi whaamtalanga whaamsote iane ia Reverend Sione Tautua i le olua tasi fitu lima whalua. Olua tasi fitu lima whalua po mwangu tia lua maduvai aso i le olua tasi olua fitu o valu whaono fitu. Olua tasi olua fitu o valu whaono fitu. Tātou whailo iai le aso i le angalelei ma le alofo le lii. Taiolo senia e le laulau a fono le mafutanga alumotoma whanau o le ulua i lao le tala le lei me totisi i salo ngā i sale lolonga i savai. O le isi whaasilsilanga o le whaasilsilanga le nei. Mo ilanto uma e tupunga mai a talataina nofo maui mai tuantu inga mala talataina. O le awhaia le tātou talanonga mua i le asunga fuaso tolu se fulo uni i le tulain tasi le awoli. E whaia le i le tuantusi o le Church Unlimited Cafe i le tolu pa lima Teatatu Road i West Auckland. Ma tau te vara awa tua i le awa ma le whaaloalo i le paia ma le mabalu i o tautu langa whaalupe. A fio maia, ma tala maia au. Ia mo se whaafisili. Ia mo i tāntolo alala i nei New Zealand, vala wane le olua fitu, whalua o tasi lima lua ono. Olua fitu, whalua o tasi lima lua ono. Mo i lanto olo e mapapa au i Australia, vala au ifo i ale o wha, tolu lua valu, iva lua iva fitu. O wha, tolu lua valu, iva lua iva fitu. Taiolo o seinia, talataina, valusia talataina, le ala i salanoa William Palmer, tu inga malava alotu talataina, mai fopo ona sai Palmer. O nisi nao sui, ia mo ilanto umai e tupunga mai a talataina nofo, maui mai tua tu inga mala talataina. Male tātou whaalinga mulimuli whaasilsilanga mo alamatama whanau le fio anga wa vao. I le awa ma le whaalon tele fia maua i se tātou whilo inga i le asfrili neia so lua se fulu o uni i le tulai se fulu i le tai au. O le wha moe o le whontanga o se tātou tāperanga a wale wha moe o le tātou nuu i a vao e pei ona si la fia. Wha moe o le tātou whilo i le aso a tō whaina i le hola le kalisia me tisi manukau 5 Trevor Hoskin Drive Wiri i manukau o le malai si la whai hall. Morisi whaamtalanga, wala wane le o iwa lua ono lua tasi ono tasi. O iwa lua ono lua tasi ono tasi. Whaamtangelo o seinia e le teitei whono ma le laulau a whono le a whioanga o a vau e New Zealand. O ni se nao tātou whaalinga lau tonu mai le divaenga le aso i le tautua ma le au nanga nei le Radio Samoa tasi 5 iwa tolu a moa whenga i le tru mga luenga tute ma whaiva lo filima. Me sila saungi atu e piki le whana wa onga, e leo toi umi stemi ona tu o whaile wa onga le niwe spopo o ngā luenga, ma onga i to tonu o New Zealand. Bedroom bully for the girl,
whatalo whātu I lau whafonga anga le nei tu la o le aso. Ai alo mai au se whapoponga le nei o tātou telefon mai lo Radio Samoa. E toris fulma lima ni tusi whaatanga, mai le whaamsinonga po search warrants, na whaatino e se sa I lingam su e ngā leo, ni whale manofuanga I le telo whaitu o tauranga, e awhi ai ma se nofuanga le vaenga po le kengi o whaingoina o le Greasy Dogs MC. I se pepo whamtalanga me le ofiso o leo na whaamanino mai ai le tau whia o nisi o sui sini o le kengi, whaatasi ai ma le sweeper estene o le vaenga. Tā ua o le nei ngā luenga tele o se mata upuna amata ngarulu e ai vaenga o le Organised Crime Group, a le atu noo, mai le tausanga na te anei lua o lua whaa. O lea na amata whaatulanga ai ma whaingoa I nai loa lea ngā luenga tele o le Operation King Tide. I le whaasolonga o nei suenga na māwai o le nei kengi le Greasy Dogs MC, o lo whaatau taia a toa ngā yoinga o le avatuai o whala au whaasaina le pauta le methamphetamine I 264 o Bay of Plenty e tau walatu I whale ngaosi po manufacturers. I le whaatino ai o osfa inga na mawai e leo ni a upenga malolosi po whana o ututau o pauta whaasaina o le methamphetamine ma marijuana o waila au ma mewhai ngā luenga e ngaosi ai pauta whaasaina e awhi ai ma se tino I tupe luas fulima a feta la New Zealand. Whailo fo ele vaenga le Asset Recovery Unit a leo lo lato o mawaina matawhi ai o aseta I lona tau au whainga e silia ma le tasi tesi ma le 5 miliona. E awhi ai whale se lua, ta avale lua ma le tolo o pasika. Whamanino mai fo ile whaawa wai o na whai o sa ilinga leo ta walatu I tusi whaatanga le nei vaiaso. Ma olo o iai fo ilo lato utaritonunga e iai nisi o le atau fia mamolia I le tula fono. I ripoti e tu sai ma ilanto ua molia matawhia nei e leo, o le tasi o li e lusfu 5 tausanga mai tauranga, o le isi e tosfu 3 tausanga mai Mount Maunganui, o le tasi o li e tosfu 7 tausanga mai tauranga, o li e to olua ta I tosfu 4 tausanga le matatua, o le tasi e sau mai Mount Maunganui, ma le isi e mai Papamoa. O molia uma I lato I molianga o le o awhiai, molianga o le awai vaenga solitu la fono tu whaatasia whaalilo I lona whaaperitania ina, participating in an organized criminal group. O le umi o pauta whaasaina ma le naunauta inga e tufutufaina atu, po le offering to supply methamphetamine, possession of methamphetamine for supply, and conspiring to supply cocaine. I tūlanga lava o sori ngā tū la fono, e le tau whailo le te leo le sootanga o soota inga le ofiso tiute, a ngā ile vaengo fita I lunga o le vasa po le Royal New Zealand Navy a le atu no, pe atu lai mai ni māsau salonga I va a whea wafu whaawa malo le atu no, e pe ona whailo reporti mai le New Zealand Defence Force, tau mawhainga fita I lunga o le vasa, ma I lato e pui ai tua oi. Nisi o lato ngā luenga sue na whaatau taia I ni va a se lua, masalo miolo au mai whaanana ai lunga ni wala au whaasaina. Whamawina I suenga e whaalua na whaangai insinia o le HMNZS Matatawa ma le au maulu po divers e sue va au lo msalo mia e sa ili le lei tu umo le vaa ai mesel pito I lalo le vaa ina ia mauti noa e leo iai ni wala au whaasaina. Ai I tawalu mango nei suenga na maua matawhia le vaengo tiutem fita le vasa pauta whaasaina o le cocaine po le aisa I lunga o vaana sueina. Ta awa I pepo o whamtalanga o le aso whao le masino me na mawai le vaengo tiute le New Zealand Customs le se lau 5 kilokalamo o aisa e o atu lea I le ono 10 miliona tala New Zealand lo na tawa whai. Na mawai te tonu o pusa la olo te tele po containers I lunga o le vaa o ta o le Panama. Mai la so luasfulu no me na whaamao nia mai ai o atu le se lau tolu se fulu ni poloka po ni afifi o pauta whaasain o le aisa. Na mawai te tonu o pusa la olo te tele o shipping containers na taunu watu mai Italia. Tawala atu le vaa o le Panama. Ma o whaalia ne le whaawa wai o iloilonga I containers o lo au mai I lunga o le vaa. Ma le naunauta inga ia whaamausali pēr tau mawhainga ia tau whiele o mai o nei whala a whasaina I to tonu o le atu nuu. I nisa tala ua whaalawilo mai nei le minsta o le vai whafo New Zealand, Winston Peters, le tau whiele tu mawai le malo fiso swani tau tupe mo le malo o le atu kuki. Ua whaia le tu langa ona o le sainia ai le motu ni malienga ma le malo tele o saina, liena whaatanu ina le amatanga o le tausanga nei. Ta awese so upu mo Winston Peters o le tūlanga moni lava e le whaailo le atukuki nei fuafuanga ia New Zealand.
Ma sa tatau lava o na whaatino se whisota inga ma soa lau pule vaenga uma na whaia lava e le taitai o le atu kuki le whai unga e au noa ma le tanga i ni a whianga o malienga ua sainia. Whamanino e Peter Zeiai le malienga New Zealand ma le atu kuki na whaatino le tausanga luafe maritasi. Ua ta ua le Joint Centenary Declaration. Ma i se tasi o tutu unga o le malienga, e te taui atu nu e lua na whisota i le tele o taimi, ai mai se inga luenga i vaenga tau le puipuinga o tutua oi, ma le saunga le mule le o atu nu, peitai e le i muli ta ia le atu kuki le malienga. I le tuu ai o le tau au fisoswani o New Zealand mo le atu kuki na maite o wina ai le o atu le lua se lau miliona, ta la New Zealand, le alfa ingo le se leni na sasa atu le malo mo le motu i totono le tolu tausanga. Wata ua so upu mo le malo o le ale to e vave lava le malo e whaamtu ina atu ni se leni te tele mo le atu kuki. Se i vanga nai ua savalia e le malo tu langa e to e poupou wai so otanga i le vā o malo e lua. Mai tala mulmuli o whaalau ilo mai nei le te whatu ora, taunu unga o lato i loilonga i totono le tolu masina po le kuata. Ma o whaali ailo lato o fia tele, i le alo lupe i lunga o le numero tangata ua vawe na mawa avano e tong fiti ai a lato ngase. Whamanino le au nanga le soifua maloloina le te whatu ora, o le sini au tū lava i totono le tolu masina, o le tamo whailea ina ia to o tele tangata e moa tong fiti ngo ngase SS. Ma o le fianga tele, o le si te o le numero o mawhaio na maua i avanoa, e pei o na fiale ngase o le kahanesa, o le whaatupula ia le numero whana ua whaia tui pui, ma wa aia le tu iti o le numero tangata ua tau fia ma auto wa atu le whalmai. Ma i tūlanga o whamaumongo lo whamauinai, ua o atu nei le valusu whaatesi ma le 1% o mai o lo maua le kahanesa, ua whai tonga fitinga i totono le tolos futasi o aso, e so ala upule ai le whaia o ni tonga fitinga. Vitus furu iwa tesi ma le 3% o whanawiti, luas furu masina le matutua, ua atoa ma ua mai ale lei o na whai o lato tui pui. Ma ua o atu nei le vitus umai whatesi ma le 2% lau whaingo mai, na tau fia, ua te afo itua, ma e nei le ED i totono le ono i tūla. Whaalia le mata ino tūlanga ua nga iai le maua e tangata o tonga fitinga, ma le tūlanga vave ua iai le whaatino ino ia tonga fitinga, i tangata nuu, o loo anga i atu i whale mai, mo ofiso soani ilo lato soifua ma loloina. O tātou talafona mo le nei tūla whaaftai whaafonga mai, tō wha soifua. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa.
Samoa o le tanga vai wala wiloa awa o e o le toa e manu ya Samoa le lupe na fofoi vai noi a i le tanga manisisina alofa dine matama o le lupe uiva me le se amale au aluma suifa solo o si au ula I say prese atu teine o salani malo fisula ala na fama la ulua no fama fale alili awa ete amanaia ole pola e motu itua Luffy nei fa pito si au nei tala tau tu na le wi wana beto fina ala na fa malau lua no ma fale alili awa ete amanaia ole pola e motu itua Luffy nei fa pito si au nei tala tau tu na le wi wana beto fina tau tu na le wi wana beto fina Supermani na o Filippo o Pinanti ma vivinga o le fianga o salani fale a lili. Vai a toi foi o tanto por la me fanga solo le dia o le stofia so sfumaliva o le dia sido juni lua fe lo lima fa tanto le fianga ya lo yeli Aisha Hooch. Ja, maar vai o telefoon ma tanto tala pe o sa fa fonga ti le tu la e lua. E tu fe na ma fa yo da tu le tu la tolo. E le o le dia o telefoon o da ma dependa ya le malo man tua e le ngatile a va le umalawa e piki le whana wa onga i le tunga mai o onga i le nganta i le reia stofi a wa mai ai fo i ma onga o le vai aso lona tolu ne o le masino uni. Vavei, na les malolo le tumpu ya sa lesa le tolu. Ia po le aso na le sisinga fo i samu. Ia le waki ia was fulmari, vai aso fo. Ia o le vai aso bulbuli o a onga a le whana. Ia lo noinga. Ia e umantu fo i le masino uni. Ia ua makua whaalo si ufong. Le mele fio le wala au mele ka mikiki le whaalongo mai a. Tali ia le tātou whilo inga se teimi o le so. Ma le fionga ia lilo mai awa mai na vai le sui o le tātou ala leo. E pe ona ngalue mai ei tonu o le whale wha masino i Samoa. Wala vale longo puieli i o lo taupa ia. Ia ma lo o tau mamalu. E le tamasanga o le Super Rugby Pacific e pe ori ei au New Zealand ma Australia. E le i wawhisi lewa. E le i toio ozi se au Australia i lunga o le sa ilinga Champini. Pe a vea fo i ma Champini o le tamasanga o le Super Rugby. Na paule au e o au ie lua lewa whaatolua i nei ona o tulunga le sa ilinga Champini. O le au lea matai mai Waikato. Ia po le Waikato Chiefs e pe ona lausi la fiai. O le au le Crusaders, ia wa dele tausanga wa todai o avea pe ma Champini. Pei tai o le tausanga na se mawai today. Na ngata i le lantu tamawhai i le tūlanga iwa. Ioi, te midau whaonga i na le top 8 a le Super Rugby Pacific. E sa ili aipo ai au e sao tulunga le semi-final, ia mi se vo le sa ili ngā Champini. Le ana malolo i le Chiefs i le au le Blues i le tausanga na se mawai today. I le talonga i le whai unga o le reiwe yasu. Tō tele tama la vea. Tō tele i la tō. La vea ma wha manua lia. E voi tama o le ma noa. A o le lava ua filifilia. A wala tama sanga i le whai unga o le reiwe yasu. 5 minute te aile tu lai fitu. I le vea la stolai. Wa levan tauna e sa whai ua umana o na tapena o lau wha pusa i le sa. Ia ma ua uma o na whai le lontu a fiasi. Tali le sua. E ona e tāpua i la ia po ile au te tāpua i ai. E ona ma weile o le unga pe antaliva pe le taina fo i a leiva i le pole astona. La sko ngai fo ngai le se i le loto le pe uma wa kolus fulu e a milionga ka langi usin. Le au le asa i dia.
po ia malo. Ia, o se tala tuna mo le anga ian tulfai ungo le ia vias. O whianga ele tru ngā ruenga tūte mawhai walo. Filima, au ringa lo ia joe mawhai nei alu so se mea, alu ma avela un telefoni wha aviai, mea taulia o ia tonu ia le tanta. Ia po le teita. Ia mawhai ei o naola lau Facebook, ia po lau YouTube, ia pe te wha whonga foi, e lunga o le app na o le TuneIn app, na ia te tonu, ma le app o le Radio Samoa. A whio lunga o penga te whaelangi a ngā i sa o lava i le radiosamoa.co.nz. E ma whiona e whaafonga mai e. Ia mai e anu lava o i e whaatino o ngā luenga tiute ma whaiva lo filima e pei o na tōwhia iai. A talawhantu ia maka le lolonga la apui e California, Long Beach, California i Amerika. Ma uto uma le mahuto mai penga te whaelangi le rei a o.
lewa se antu le tantu te mea lus fulman tasi bidu tu te ene le tu la e lua tantu wasi si antu i au kilani si sifo o lo ngalue puno wa i mai ele vtelenga ya lungia pira pele tantu le tutua mala udanga le city cars ya wa fus tantu ta vale mo uto ya la lama papa au ida i au kilani sifo lungia ma lo le fiva ya ma lo le tawa tai wa tantu o lia fo le fanta fitu ngal wenga o le riva ya solo e fia ngai pe ma le tutua i no le tantu tu ma lo so fo. Ia, e o whanofa, ma whataro whantu, le whaututanga se manu, whamalo whai wa, waisunga whai nei vai aso tā wala wala, e tasi ale aso e mai ele tu a tā ola i leono e tau leono, o ia ona ele o le tia whaatai o lo mauolo tā soi fua, ia e tau tua e le atunu, ia whataro whantu i le whaafonfonga tā poe mai e le atunu, ia i maunta malawa na i ta mā mātutua, tina mātutua, ia utatu iai vai tau malulu, mana o mia lava e na ie o lo mai e i la tau le, ava ai leila tau le malulu ia atu ele ni vai tau fa talo fo ile tatu pa aga masani ia mai se fo lo le tatu a telo tatu a customer ma client lo anga mai se mane bol toile nga fa tai nei vai aso ia ono lo fa pena la vona e lo misi alva ia so matali mai nei o tatu tangata tu fo i mal fa tala ulantu ia ai ono no fo talo fa se au mal au fa ngalwenga lo fa pena fa no mandu ia o mal fo ia ta si ai ta to ngalwe fai ia le nganga le bal fa lo se man ma lo fa tai ele yo le au le filipine e ta ngapa ia fuala wa e jan tano e se fuala au ia o le mea le tele ane ta fa pe le tunu au ta o le o ba sani ta o le tai o le tunu ia o lavo no mai tau le ni vai tau malulu ia o tele sa fa ko sa bo ia ngalo so mali ia o le ngalo tau dai ku pe fuala au le nganga fa lo se manu le ole aman to le to fa silia se tala au mai lo fi ngalo tempo e mai si o to ia man to wai a Julian Twaila ia mo le atu nganga fa stai o bo so matu o noa ia e fa stai mo la vai a sa bo au ana le mo fai foi da mai ia le ia se la mo no le leo le nganga fi ma le nganga fa stai ia ele la mo foi ia matu u po tani to foi ile atu no sa mo le vai aso tenga ia pa u mo soltua ia sa mo mai la mo misionalo fa tino ta sanga ta se la so mo ka val fo ia o le wa fe su valu no mi si ainga na o le tolu su tolu kilomita ia o ma ia tele ta vale ia le nganga fa stai le mo le atu le na fo i flitua na ngai mai ia Malaysia tato klein sa avil tato ben aga ia tu Hastings mole fol fa tele lava na ainga ia elo ngalo ata to referro a maliu mai lava e le mo fai na ngalo ia le lofa mai ia fa pena fo na le ia tu na seleni ia ina le lava ia tawa nei le tu mo na una ngal sindika tonu ai o fanta vale se umanu ia tele mana no e tato ta vale o ile le tele na va to le tele fo wili isi o tato ainga au mai ainga tal sanga mai au dia lufu falta sanga por lufu lima ile ai aba senga tal sailinga paua lona tato te va ai mo price ina ia fitu tu nga ile ya wa ia le affordability ina ia faina mo se falawa si a nai fa dau bayaso ia pe pauna vai nga tanto te va ai mo ia ia o tulango tanto finance ia o lo fa penana sau la lo 5% tato interest ya mai ale credit la le ia to toa o le fo ia e fai al finau ai nei tato falta vale ia o tato uma lavo fa le tono credit o le lava mau ata vale mau foi financial o tali mai lava ia mo vala mai tato na tai fu fe ia so ia o lo mau ale vala mai de nga fa lo le se manu ma lo fa tai fa pe fe ma to ia fa le tono ia ngo le to ia tala fu lo tele ngaulungia ia o te loa iai nisi tagata o le leo fa'aua amata na fa'ailo atu fo'i ia le tulaga o le tautua ia ua tele nai aiga e tigā lava na fa'aletonu ia ua fa'apena fo'i no o mai ua le mafai ai seisi fo'i vaega ao lea tagi atu ale silika ia momoli atu ta'avale lelei lava ia e fa'apena o le tautua ai nai aiga ia manai whanau le tali le se manu le ngaga whaaloalo tulaga o tatou o mwhaina mo sasani mo ta'avale fia au nantu sa mo lau tale ngaurungi maua e mawhaina msoswani mātou tāwale awatu Samoa ia maltotongi la o le tāwale te tau o na whaatino i rei. Tu wai lole le container ave Samoa. O le awala whai ngofire na o le mātou te ngāra lua i aima ofisa o wha ie ave ia tātou tāwale. Ia e longo mai a mātou, ia longo tui mātou pe iei na i ai ngō whaatau tāwale. A o lea lawe whai ngofire, al whau tuanga fwoi na maanga le se manu. O lea maua le lua afe su wha, lua afe su lima, mana tua koe o Samoa.
e fua fo le mawalungo o le tiute i tausanga o Ta'avale e mata. Na winga a fo wa Ta'avale ia wahalo lunga tiute a mata to lua fe su lima su lolo su fitu. Ia o lai te le wa lai tanga i sa mo tausanga na ia o te lo a miti ase mnua ia ele mamafa tele se tiute o nei tausanga ia. Ia o lai mau i tau pa u te lo penal tai su lua afe ia le tau le fa tau nei se malu le nganga fa alo i nei manino le le atu ia i tulanga e mafuai o le Ta'avale failo atu vaenga le ina ia uane i mamafa tele se leni ia e o Ta'avale au ati i ne o taki tangata i nei fila le nganga fa alo ia nei vaenga o le Ta'Porkalame ia o le tasi lua pasanga i leila metono e sa ili ba ia ulumia ai wala au bai lava le Tamopili o lo tasi o walu fitu lua ia e le mawhai ana misi lo wala watu mo tali atu ia i tulanga o le tautua mele au nanga o le tatu iai o le tato numera o le tato company o lo iai o le o iwa lua tasi lima walu iwa lua fitu ia wala au mele tato landline ia te awhape ngalo ia te o numera o le Tamopili tala i le vaiaso fitu aso le vaiaso i tala mai ale iwa puni le afo le lima i le afiafi tatu Ta'avale ia pau i o whapito maua le cashback ai ngau mai na whai tatu Ta'avale nei sa o ma avela to cashback pasti tele lava ia ono le sa tali mona ona ai nga samlanga mai ia le fiafi ia le nga fa lo se manu mo so fi ngalo tai ia mo ho sa fa do tanga wa fol tato Porkalame masani i o le tau longo mai lavo me o lo stupi so tato ku pele sa boa le fiafi ia sa se po ia sa boa i le nga mal fa lo fa stai lo bato no fa so i foi e pe na e fetalai o le tofana ia ungia pira peledanto le totomra udanga le city cars tasi lua Lincoln Road i dai Henderson for me sanga tonu lava male McDonald le mas ne e lo wantu e tau mafa mo muai ia o le talinga mo sto ai nga foi le po le ia se fa fifia ngolea so mele foi o valu se la lua fitu tolu fitu valu o iva lua tasi lima valu iva lua fitu numero e te mau ia le tofana ia olungia pira peledanto. Ja, ono tato tali tali pea le tulanga piori le taimi e maua le tato filo inga male fionga ia lilo maiava mai na vai mai le ofisa o le potu fam sino le fai le fam sinonga o ila to ono ia wala usi le fia le tro le vai solo na fa le dei fa wina se o le tulai valu ile poana nei televan tua ia tala I fono pantimeni male aingo le ma to mai na I Sydney Australia ja, le uso ia taiso ma le tapo inga le Crusaders ia me se fu ile fionga ia taito o le futuanga wo umana avila lo I se uso ia tu veve ben ia ma se uso le ia Terence Hankin ma ilanto umole ma papa o ikale tapena le malai ia ma fa maui lalo I tala fa solo pito ai le italaina I lalo le tau malai o le taimi muli le na o le sa tuta loi male au champini o le tausanga lua afe lua se folo male lima e le fai ungo leiva yasu a wala kusia sei umarka longa le sko jalavan tu ya tai a kuiva tu pai swafa o tu mole ma tu mele riva ngole a wodi o mo sa paka piki le fana wa onga Listen
got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe wha asafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha awhainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha awhainga luenga e mātau lau se leni, ai sele e oe le manuia. Radio Samoa, tasilima i watolu amo. Radio Samoa, tasilima i watolu amo. O te mana tuaina, si o uainga, ile a matanga sayai, ile matitiva, si o utamamala na matafangota, masi o utina ile umukuka, masi o mato faleo o sayai. E tau patu lo na fola. Ae atu la ua onga, o faatali le faiva, ma utau fui paelo, mala uamu, o te savali le nu atoa. E whaataua o whangusia, se tupe mola upili a o ngā, ma mea whai asi o uainga. E le alo le mativa, le tango lima si o uainga, te le ifia ai pe o te whalolona o sa oloto ile faleo o namativa ile tino ai sama o alava yake riso fafitai ile luanga luenga le salufa o mato ai le mato tua Faita ito alua, a esusu e lava le famalama, mato e te paitua. Ile fainga ta ole olanga, na tau asama e na imatua. Ele kalulu anganu ekta, wamanuia e katauma. Lele tango lima si a uai a tele ifia ai pe o te falolona o la sa oloto ile faleo o namativa ile tino ai sama o alama yake riso fafitai ile luanga luenga le salofa o mato uai Falolona
Lele tango lima sia uai ngau te leifia ai pe o te whalolo na o la sa o loto i le whaleo o na mativa i le tino ai sa mau o lava ia ke riso whawhitai i le luanga luenga le asalo wha o mato ai 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 Sainga Frank Sola malabese elenga no le motive do Joyce Fulu iva malafu bidu John Dalo le Jula e tolu Dal sio le dawa tonu malasa ngale muia avita vale mantua ya matatu malavale na ya to epiki i alfana wa onga ile tuwa ya onga stimule o toy mama Jalvan toya Adonai tu tasi le ma to mele divine la moli tali ele tanto li poti mele fionga ya le mayava stimule o toy ma in Flatbush ma futo mai al matai ya faleli I popoli ma lo le fio le fiva ma lo fo ile on sa fa mai un bolpes ele ngalo le mativa malele tango lima o mea na tausa ili ai ia se tupe e ave hele whanau ia onga o le visilila sa o ngā le tauti ngā o le toi ina malelo matua o a whamurianga na ua e maua ua e ai o ani whamurianga na ua maua e siang whanau e le nei vai tau o le soifuanga ua tau soifua mau tātou o lai ia ua ngā lona whaafutai ua lava ni o tātou peane ia angale ai lava angale ai lava ma ua angale ai ia ma kou e le kou le pau le whareo aua e ke va benga talawan so ia tiken sa nele o lewa toi malo si mai ana fuala au lewa o si tai I polo inga pe ona polo ia I fo ia le soi fu malo loina ia ele le ia le le felo wai ia ai tau ngapa lava ia tanto fuala a fe o kui ia ele ha mi si ma ko oilo a ko ngai finyo kui fa ko ai lo fo ia inga we sa e fa pe mai e ko lo kui de fa ia Talavantia Frank and never before here bon male ai ngale mau to mai dai mele poni Australia ya e se vo ile felanu lanua o meolo tupu ile dei vai tau ya o manto wa ia po tanto le ala lai tono New Zealand o le wata ua mai ai ile so ua tau fiai ele minista o mata upu tau va I fa for New Zealand Honourable Winston Peters, ia po va vasa mana ia Winston Peters. Ia le soswani New Zealand, lea e whaipa angai male tunu o Cook Islands. Ina, ua whaiele isi malienga, ale tunu o Leantu Cookie. Ia, ma le malo seina. E lusful miliona tala le funding leo whamai wa tau fia I le taimi nei. Ona o nisi o malienga, ua whaiele I le vao Leantu Cookie, ma Leantu tunu o seina. Eoi. O le mea la leo te, o le o whamani nomai. Pe fia. I sef so swani le tunu o seina. Awa fui ni malienga. O lo fui le tunu o seina, ma le tukuki. Ia, o le mea ngā ia, o le mea la vai I le vau le tukuki. Ma le tunu o seina. Ia, mi se fui le va I fafo, ma le tunu o New Zealand. Ma le tua o le maua umala vai le tunu o le tukuki. Ia whaurianga o lo maua I tangata numu tangata seni New Zealand. Le se senga male tudu o niwe ia male tudu o to elang e a fekeri si le fiel mena o le au to elang e to tongi I tupe New Zealand e o le meanga a fa pe yeso te to elang I le nei vai tau ia o a mai ia lau pusa isa e wa a lu nei fango tanga so le tudu o to elang to lua o motu o whakaofo nukunonu ma atafu le fuisama sanina ia le Lady Naomi le va sa mo ia anto ai foi mo le Queen Salamasina e avena yo la tu tangata awa ale uia ku samo ia longo winga ile mfyanga ile ku ngishila o ikoila ele simbala va le ye o le me tanta e ia la tu travel inisio montolo ia la tu pick up o lo fa bele ona fa ngaina ole oala ole nganta I fale o antu moto toela o te whai atu a sau nei ia le malanga mai toila. Ai maua mai ini tangaia. Maua mai ini a whaana. Maua mai e male manu ai niu fwele le tā ua o le uu. Ka malanga.
o ke whai aku le lono. E wanga al pawanga le mangu e lunga wha pa umaila le pop. Ia a umang wha pa umaila le koe pe e lunga ringi wha pa umaila. Se ilo ngā e vai. Ia le pulu fo i le o le ni. Po le popo. Ia ngā whako a kangolo le i o ngā wha i vai. Sa sai le pa o le popo. Ia ma wha o ngā i loa ia le popo. Wai le poko ngā mang. Soli. Le lope e fiangi te ke ria le mang. Ai o tān tau ai e le ni vai tau. Ia, ai po le ase kausinga o ngei e fiafi. Ai po lava i le kako cash. Oi, koe kikia o whako cash paua e nei ai o le ai o kei kako. Ia, tonu tamamuti da. O naua mau fo i a tān winter payments. I tu tonu lava i o New Zealand. E fiso soani. I le si tia le ilunga o le tau o le tisi. Ia, wai a leo la wha asolo a koa o lau air condition. E fiso soani. Il malulu le nei vaita. Afia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo.
Ja, el tu tai o tinei miti o falling I o toe on no bidu te le on toe o te tale o le July tol ya mo I tanto lo tu silmai po le te mi o tanto so to inga ma le fionga ya lilo ma ya ono sai mai ono sai mai e tu se le ya lo fa talta ya ma lo ia fo I fia fai ka kala ku po hangi mea na tala no ina pe ta o I tonu o le potu fa masino I le so ai mo tanto ia lala I nai Mount Roscoe. E le whala lave lea o poloka I leo leo. Ia le awala I ta ua o le White Swan Road. Ia o le whamai e le vana o Ellis Avenue ma Richardson Road. Ia ona o le taumawhai antu ia malu o le malo. O le whau te wa I antu lo o mai ini whana. I se tangata o lo o whapea lea ona ia se tūlanga foi lele. Ia, o lea e pei whaalawe foi le matanga alwenga o leo leo. E le foi vaenga o lea wauli. Ia, o le tūlanga nai pei o le poloka I leo leo. Ia, lea foi vaenga o le tātou e wala I nā I Mount Roscoe e pei o le tā o mai lele ofiso leo leo. E le foi vaenga o lea wauli. Ia, wala wale no silafia e lo o tōpa ia malo o tōman. O le whamai ia malo o le malo oso ngai sisi awala ai aweki oso kuinga e White Swan Road ya male awala lea wanta ua ole fevoile awala Ellis Avenue ma Richardson Road ina I Mount Roscoe le rivango lea ya na ona tanti antu whapena yo au tafa anga ko whakarkali le fionga ya lilo maya
you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely. Look what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you've done to my heart. We made a date, you said baby, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my E whatalo whātu I lau whafonga anga le nei tu la o le aso, ai alo mai au se whapoponga le nei o tātou telefon mai lo Radio Samoa. E toris fulma lima ni tusi whaatanga, mai le whaamsinonga po search warrants, na whaatino ese sa ilingam su e ngā leo leo, ni whale manofuanga I le telo whaitu o tauranga, e au ai ma se nofuanga le vaenga po le kengi o whaingoina o le Greasy Dogs MC. I se pepo whamtalanga me le ofiso o leo leo na whaamanino mai ai le tau fia o nisi o sui sini o le kengi, whaatasi ai ma le sweeper estene o le vaenga. Tā ua o le nei ngā luenga tele o se mta upuna amata ngarulu e ai vaenga o le Organised Crime Group, a le atu noo, mai le tau sanga na te anei lua o lua whaa. O lea na amata whaatulanga ai ma whaingoa I nai loa lea ngā luenga tele o le Operation King Tide. I le whaasolonga o nei suenga na mawai o le nei kengi le Greasy Dogs MC, o lo whaatau taia a toa ngā yoinga o le avatuai o whala au whaasaina le pauta le methamphetamine I 2CC4 o Bay of Plenty e tau walatu I whale ngaosi po manufacturers. I le whaatino ai o swa inga na mawai e leo leo ni a upenga malolosi po whana o ututau o pauta whaasaina o le methamphetamine ma marijuana o vaila au ma mewhai ngā luenga e ngaosi ai pauta whaasaina e awhi ai ma se tino I tupe luasfuli maa feta la New Zealand. Whailo fo ele vaenga le Asset Recovery Unit a leo leo lo lato mawaina matawhi ai o aseta I lona tau au whainga e silia ma le tasi tesi ma le 5 miliona. E awhi ai whale se lua ta avale lua ma le tolo pasika. Whamanino mai fo ile whaawa wai o na whai o sa ilinga leo leo ta walatu I tusi whaatanga le nei vaiaso ma o lo o iai fo ilo lato utaritununga e iai nisi o le atau fia mamolia I le tula fono. I ripoti e tu sai ma I lanto ua molia matau fia nei e leo leo o le tasi o li e lusfu 5 tau sanga mai tauranga o le isi e tosfu 3 tau sanga mai Mount Maunganui o le tasi o li e tosfu 7 tau sanga mai tauranga o ali e to olua ta itosu fata usanga le matatua. O le tasi e sau mai Mount Maunganui, ma le isi e mai papa moa. O molia uma I lato I molianga o le o awhiai, molianga o le awai vaenga solitu la fono tu fata sia fa lilo lilo I lona fa peritania ina, participating in an organized criminal group. O le umi o pauta fa saina, ma le naunau ta inga e tufutufa ina atu. Po le offering to supply methamphetamine, possession of methamphetamine for supply, and conspiring to supply cocaine. I tūlanga lava o sori ngā tū la fono, e le tau whailo le te leo le sootanga o soota inga le ofiso tiute, a ngā ile vaengo fita I lungo le vasa po le Royal New Zealand Navy a le atu no, pe atu lai mai ni māsau salonga I wa ai a whea wafu whaawa malo le atu no, e pe ona whailo reporti mai le New Zealand Defence Force, tau mawhainga fita I lungo le vasa, ma I lato e pui ai tu tua oi. Nisi a lato ngā luenga sue na whaatau taia I ni waa se lua, masalo miolo au mai whaanana ai lunga ni whala au whaasaina. Whamauina I suenga e whaalua na whaangai insinia o le HMNZS matatawa ma le au maulu po divers e sue vaalo msalo mia e sa ili le lei tu umo le waa ai mesel pito I lalo le waa ina ia mauti noa e leo iai ni whala au whaasaina. Ai I tawalu mango nei suenga na maua matawhia le vaengo tiutem fita le vasa pauta whaasaina le cocaine po le aisa I lungo o vaana sueina. Ta awai pepo whamtalanga o la sofa le masino me na mawai le vaengo tiute le New Zealand Customs le se lau 5 fitu kilo kalamo aisa
E o atu lea i le ono sifulu tesima le 1 miliona tala New Zealand lona taua fai. Na maua i te tonu o pusa la olo te tele po containers i lunga o le waa o ta o le Panama. Mai la so luasfulu ono o mena wha maonia mai ai o atu le se lau tolu se fulu ni poloka po ni afifi o pauta whaasa ino le aisa. Na maua i te tonu o pusa la olo te tele o shipping containers na taunu o atu mai i Italia. Tawala atu le waa o le Panama. Ma o whaalia nele wha wai o iloilonga i containers o lo au mai i lunga o le waa. Ma le naunau ta inga ia wha mausa li pēr tau mawhainga ia tau whiele o mai o nei whala a whasaina i to tonu o le atu nuu. Ini se tala ua whaalawilo mai nei e le minsta o le vai whafo New Zealand, Winston Peters, le tau whiele tu mawai e le malo viso swani tau tupe mo le malo o le atu kuki. Ua whaia le atu langa ona o le saini ai e le motu ni malienga ma le malo tele o saina, le ana whaatanu ina le amatanga o le tausanga nei. Ta awese so upu mo Winston Peters o le tūlanga moni lava e le i whaailo le atu kuki nei fuafuanga ia New Zealand. Ma sa tatau lava o na whaatino se fisota inga ma soala o pule vaenga uma. Na whaia lava e le taitai o le atu kuki le whai unga e au noa ma le tanga i ni a fianga o malienga ua sainia. Whamanino e Peters e iai le malienga New Zealand ma le atu kuki na whaatino le tausanga luafe maritasi. Ua ta ua le Joint Centenary Declaration. Ma i se tasi o tuunga o le malienga, e te tau i atu nu e lua o na fisota i le tele o taimi, ai mai se inga luenga i vaenga tau le puipuinga o tutua oi, ma le saunga le mule le o atu nu, pei tai e le i muli ta ia le atu kuki le malienga. I le tuu ai o le tau au fisoswani o New Zealand mo le atu kuki na maitia wina ai le o atu le lua se lau miliona, ta la New Zealand, le awha ingo le se leni na sasa atu le malo mo le motu i totono le tolu tausanga. Ua ta ua so upu mo le malo o le ale to e vave lava le malo e whaamtu ina atu ni se leni te tele mo le atu kuki. Se i vanga nai ua savalia e le malo tu langa e to e popo wai so otanga i le vā o malo e lua. Mai tala mulmuli o whaalau ilo mai nei le te whatu ora, taunu unga o lato iloilonga i totono le tolu masina po le kuata. Ma o whaali ailo lato fie tele. I le alo lupe i lunga o le numero tangata ua vawe na maua avano e tong fiti ai a lato ngase. Whamanino le au nanga le soifua maloloina le te whatu ora, o le sini au tū lava i totono le tolu masina, o le tamo whailea ina ia to tele tangata e maua tong fiti ngo ngase ese. Ma o le fianga tele, o le si te o le numero o mawhai o na maua i avanoa, e pei o na fiali ngase o le kahanesa, o le whaatupula ia le numero whana ua whaia tui pui, ma wa aia le tu iti o le numero tangata ua tau fia ma auto wa atu le whanmai. Mai tu langa o whamaumaunga lo whamauinai, ua o atu nei le valusu whaatesi ma le 1% o mai o lo maua le kānesa, ua whai tonga fitinga i to tono le tolsfu tasi o aso, e so ala upule ai le whaia o ni tonga fitinga. Vitus furu iwa tesi ma le 3% o whanawiti, luas furu whamasina le matutua, ua atoa ma ua mai ale lei o na whai o lato tui pui. Ma ua o atu nei le vitus furu mai whatesi ma le 2% lau whaingo mai, na tau fia, ua te afo itua, ma e nei le ED i to tono le ono i tū la. Whaalia le mata ino tūlanga ua nga iai le maua e tangata o tonga fitinga, ma le tūlanga vave ua iai le whaatino ino o ia tonga fitinga, i tangata nuu, o loo anga i atu i whale mai, mo ofiso soani ilo lato soifua ma loloina. O tatau talafona mo le nei tū la whaaftai whaafonga mai, tō whaasoifua. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Party rock! Yeah. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take it, hey. 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 Let's go. Aya tu ipe ayo le fachi famai o. Oliba una tata amase solo llevao. Jasila ba ole mache ile me u fo mai ya. Ulupe ole fanwa u fia a ai ya. Wa wala ilo tolanga ilwa ile fanwa. Mafua angale ole na nau.
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Attending some things I see, you what you find, the best thing you see, woman who know what you want, I get some. Well, the man you right away, I'm no singer. Since you attending some things I see, you what you find, the best thing you see, woman who know what you want, I get some. Well, the man you right away. DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Money my love, my lady my life. La voice so right. Do my odima, do my ilbes. My chemba my ilken. My heaven my life oh my. Ooh, all best. Money my love, my lady my life. La voice so right. Do my odima, do my ilbes. My chemba my ilken. My life oh my. Ooh, all best. Wafuri oe nue, nue nupa nue kua. Fai mai ai au lai, ae ungu ke wha
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Taimina wala wan tila radio Samoa o se antia luas fulu male tasi minuta wate ai nei a leitu la e tolu le rivaenga o le awoli. E pio na uta o stemi o sola o le na tato tali malava tato uma e le taimia mawaila avanoa masina masele o le tautua le fionga ia le mayava mai na vai mai o i le potu wha masino o lo whanga solo le wha masinonga i la tau to ono to lua ia le i whipule wha pefo ia le malu o le malo to ai male ulungali ia Sam masivai ia male tomaitai ia Marie pe onata ua a Lise Marie Schmidt. Ja, if you feel ngo le wa mo le no en te lo no an toi ma fa so an toi fo le divanga le so le fionga ya le mayava maina vai misa le suyo le tanto wala leo o le wa mo lo na no an tanto te lo no ai le divanga le woli va tala fa tu le mayava ma no le fifa ma no le sa ya tala fa la to fa fo mo ya fa pe fo le pa ia ma le malo se tato tu o lo mai mo fa fo mai le nei tu la ya o le fiafi wa fa si toi le tato li pots ia mai tato update mai court ia ona ole tutulinga lava fo ia maua uma moli mau ole fa solo mau ole ole terminate malo fa tai ile aso na nafi olena ta wai fo ile ia nisio moli mau to lua le ile so tanga le ile fa ta wina le o pofi e afio anga ye pe ona ta ua ia Antonu tele mai lope na maua se tala mai le kolosi le po ana po wale na mai ale tanto filo inga i le awo li an nafi e po le fia nafi a le mai yava ya o la fa wa wia le tawul banga fo le fam sidonga i le aso nafi me fio na so mai
Ia pe na mau e lau fionga ia se wha poponga. Ia mo se o tonga lea o le kolosi le fia nafi. Se ia ulia mai le so, ia maona tau le manga lilo mai au. O le tūlanga lava e sa ia le kolosi nafi ia sa tatoli awai. Ia o le kolosi e pei ona sa nga i lava fo ia le kolosi al defense. Ia i mori mau ia to luo tau ofe ia matupu ola. Ia le tūlanga fo i lele o le tala Sam le na whaatau ina mai ei pov. Tau mwhai e wha amautinoa ia mwha manino fo. Ia pe ia ni a fo ni manu palangi na whaatau mai peitai. Nea tangia mai ia o le tali lava i la ua ia e le aini manu palangi na whaataua mai i le ia tupuola le ta ua. Nea fo i ta ua ia le tūlanga fo lele e Samuelu i le nonofo ai malolo le lei ia mawhainga ma nga i whainga lwenga i tua amatau ofi ia o lea sa tali lava ia ma whatu mawina tali i la ua ia tolua i aini mea ni povi. Na whaatawina mai. Ai e la tangata to ta silen to toi mai il to tolu ai to tolu la to sai ai po. Man to foi on na fio lela lango whaatasia mo le mau atau o fema matupuola na o atu fe pule a ia la to la to fe lo i to si. Il fale tupuola. Le ta ua le faltan malo sa ta ua o ila to na ia il taimilia. O tupuola o tau o fema le usola la iti to tupuola o mano. Mano sau right. Mano to tau right. O le tangata lea sa iei whaatasi malata o le pōlea. O manola lena mo le mau nei tai au na amatai mo le maua a le tua leo leo. E toe a whasiringia le tūlanga lea. Ia mawhaali whaila na mau le whamasinonga. Ia e sao umalava ia tūlanga o masafa sa o ina fo ilele ia Samuelu. Ia o Samuelu la tau tele a inga. Ia o lona silafia o Samuel pea ma se furtau sanga talu na ia iloaina ona o le o atu le tua lo latou ainga ia ai wa pei lava ia so latou pitanga ma Samuel le mele san no foi ia o le fa mautino aina foi lele o le na sauno ia le moli maulia ile fa mautino aina o le o atu le minsta le su le minsta langolango ile taimile le afionga fupulea ia lena ia ta ua e whapea. Ese mai lale, ese la kiki mai ala le maua mano, mai ana nafi. Le ta ua e tupu ola ma tau ofe sa la tau iei whaatasi i ai o atu whepule ai. Ale tala mano lea ua le ilu mal whamasinonga. O ia sa e valo na fale mal whatan malo lea la tau ainga. E valalo na fale le no foi, mal whatan malo lea la tau ainga. E whamei pei tutitia so o tultulu. Ia o ia la le no fo mai tu al fale le ai ona va ai mai o le tu ta vale le a vai atu el facility le prosecutor ale na fo fa mai e pe ya Alan Rena e pe Alan Rena ta vale ai le o le ona o le pong sal mele o sautu ai o ia o le la va ai mai fa mai na tele lo fa pule ai ele masani ai fo na pa wal mele fa longo e o min sta lango ia ai o lana wa ai le polea ma fa mautinoa mai na wa umale na wa tu ua fulea ile no fanga male fanua la so ai ia o mai fa matala lo na uso ia o fe pulea ile na o mai o minsta lango le o le mfal pui ia ele i fa ai lo mai manol me na lai o na o atu ia fulea e pesa fasilingia fo ile ile tūlanga o leo o atu e fulea i pe confirm pe fa mautino ina mai pe sa va ai fa mai ia mano ioi na o atu fulea e la si vai liu ina watu i facilitate e Richard Richard Margins ile tūlanga fo ile le fa mai o le sa e ta ua ile lau fa matalanga ile wafe watu e tele iva ai a fe fulea i o sa e tele iva ai a fulea ia fa mai lana tala ia ele ia se si o tangata le ana watu tele ma sani ai o fulea ile na la o la winga la tala o tele ma sani a fulea i o tele i lo fulea ia sa to tutu lo ala ba le i lo ia le tulanga le ma to faitau ia lana statements ia o le ala sa ia fa mautu ma fa mai ia ele se la ba ai o le na nga ia tu
le min stalang lango ia al tangata le o Sam pe o ilola le wa o to so le Sam o Sam ia e pese spike o Sam e pese spike ia resili lo ia merchant la le me e te lo ai o Sam o police informer ia te o fai mai mano ia sa fai ma to ngal wenga Jamie le tua fai mai ia Sam ia masu o ia o ela na ngal wenga e usu ia ai o matova ia fu ia e masania na o atu leo itua ia Sam e masania na o atu leo itua ia Sam ia officially lo le ia fai lo le tuli lo merchants vai fai line of questions le mai e afanye ela io akula e arrest my Sam mai io ela io to arrest my Sam and now to ya Sam ono ngal benga la ye penta wa Sam mai ole te mo ana e ai leo ia ole na fa mai o wo alo so ya fa mai ya mano ya esa ole na mai ya Sam tu so le wa o te saula bala na mafo fa ole o mai ya Sam mai lo ya Richard na eva ai na ye le komesina o sta wa i leo ya eva mai ya mano le ai mai ya Richard este lor komesina eva mai mano le ai o ila le na tula e lo le na fom fa pe ya e tu watu le fionga le famasino pe o le ali tulanga tawana yai awa taula ona to e call ia tu pula ona o le ala watu uina fasili ele tu uina ya tu pula ia mano emantu o le fasili ia ile watu leo mata o fa pe tu pula e wo leo ele lo Sam le ala yona nga ia tu ia leo ia nai wale na alwa te fa pe lo le te fisiringia lo ai fa pe mai amanu ia le ai o Sam na laina mai leo Sam na laina watu leo ile na ngalwenga o le fa mai ia fa tongi lo fisilia emergent o le fa mai lo uso fa mai ele taimilea o taimile na alwa tu fe pule ai bribe lo uso mata ofi pe o mai fai famtalanga manto foi famtalanga na ia fa mai amano ia le aila o tele ia il taimile ia la taimina ia ona uma loa watu mulia ia fipula ia usaulo fasilia tu lo uso mato ngalwenga o le ase soai ai famatala mai lo uso mena watu waile min stalang lango ia sa fa penalo na fanga tama ye ile mol mau mano o le pauna mol mau mano ona so mai lo le mali e to alima to alima ia ali tasi e pelua tangata nei pa ma cousins o talavo ia e kalaka o le sofore ali o kalaka solo la solo vai teleuta o le sofa o le si mol mau ia o le si ali o bendu Sam o vai teleuta ia o le si mol mau o Cristiano Brown o Susenga o le si mol mau o ali ilava ia o sale si o vai teleuta ia o le si mol mau ia o tunu leli o vai teleuta lava ia male muli o Kurt asio sali o vaiteli o ila to ia le moli mau ile tulanga foi le na South Sam foi le na fasa longa foi mai o le sa foi le la to party sa inu ma tuplanga pe al po tonu ale na tu wali fala blabi le ta wa na mali watu sa foi la to party ia ia foi ia foi ni ia pia ma fang malosi sa latu ma watu fata watu o mol mau ale tangata le o mainga le fale san no foi Sam ile vai taulia o benu o le mol mau benu o Sam si vai san no foi la to fale rent ile vai taulia ile vai taimile na pau ale taimie vai mol mau mai alto ono
na pawa taimi lau te ilo ai Sam. Ma sanna la tula na pasika ile po. Ia. Ele ai se taimi, ele ai ma se taimi na lato wino ai la tu Sam fata e abatu ni pia pe wala to tafa fata si awal talala ai mai fa mai. E faila lato fia ia masina e tau fate ai foile ngalwenga ole aso pe afai ngalwenga ole aso ile fia Ia. Ia matata la no maeva. Ia ile mele le ta wole falele ia sema masibai fal rent. Ia male ai ngale ai onda fal rent. Nela fa mai ia tala sem e ma sanina la tuma ka kungi pia ma fang malo sel vodka. Ia ma inu male wali ia ai o mai la wali ia ko mo fa mai. Ele mala malama ni kaka o sem fakala ko loa ile po ile sambalang pasika. Ia. Ya ole ala ofesili foi le Italia atama ya fai mai. E sa ulang pasika sa ofesili ngia Catherine. Ia. Silingia Catherine pe ole la to tailo si vai ma sam fa mai I ma tailo le san no foi le fa le rento ai ngoven. Ole se ko lua la wali e kwa oi ma venu ma la to ainga. O isi wali o cousins o ven. So tasile isi ali e no foi si senga. Le la ta wala wali ya fa mai ele ia ma se terminal what was Sam ma se mangi me fa pia ma fa sala to inu ele ai fa sala to fa tasta singo fa pia na le pa wala me sala to fa ai fa mai isi ola to ya ole po se me la to Sam lan pasika fa mai isi a pa wala kai ma kwa ya Sam ole fia fi le vot pa nga ele se termi fa pia na ma to ba ai ya Sam ya fsili lo ya Catherine le sa to lo Sam ma si vai nei lo na to lo taimi le ole fingal wenga Sam ya esa fa mai tama ni ai E sa na to lo taimi le Oye, sa ule le mai vo fo. E sa ule le insinia le fa pe na fingal wenga ai Sam le fa pisini si vai le fa mai Sam na fingal wenga ya e sa ule na fa insinia e man tua e sa ule le fa mai Sam ila na tala fa mai na alfa yela na fa no ile aso ko ile wa la so le na so la so ile wa mai ile Ia. E man tua mai le melna. Ya e saula nga le ala fa mai la Catherine. O e man tua o tama ya o le line of questions na Catherine. Na ave ai na ele ia in facilia margins ma no ma le afionga ma le to ia ma mapsua. Sania to ilo. Ai na o Catherine la vai le imisi fa kasia nga fo yo ia le lo ia sema ma masivai never mai e ngofo fa que ia Catherine sa o Sam sa fa ngalwenga ya sa fa mai kala ka mai ia ngofo I all for the rent ele lo ma que lo se me fa ngalwenga sa Sam ia ko va ko la spesiri sa isa pa sika sa fero Sam le fa mai ia tunu ia ele sa pa sika na ia se ni san pick up lan pa ia na foi nei na ferwa Sam ya tali umala wali ia le se mea ia olenga la nga kule lo ya o ko e feeling ia pesa ese party na fai ia ave mai kala wali le ia na tule la feeling ia la total ele se party ele ai mas party mo kele lo ma ko po femesa o el party le ia alala mena laina o le feeling la na tu ina Catherine ya tunu aleni o se tasio mol mawia no foi vai tele ya fa kulola ile ole afangi o Catherine sala na leli pote ile ole ya matau fa ile wale sa fa matala sa milungo na por kalamel tu langalia la le mele sa fa el pasi ka fa el kabel pa fa mai kala kami ke mo kele ba is por kalamel mo kele ma na ba pot ele fa que por la minga le porque leu ya ora isi tulanga sa siringia o tulanga foi le po wa vele la to le fia ya Sam le wata wa Sam la to wingo ya fia ile mata upule nei bo mai e tali fa pe ya Sam fa pe ile ise me fa pe me kamekia le ise me fa pena o le mato mai mato fa sa mato mo maulo na lua ko fasili Catherine o le la to te ye tulanga foi le e manana o ia o le woto o mai I to te le ofia o mai I e mai ia tala mon mau le ai
O le no na mata o mai fatino le mata o mau e tawa ele ai se parking afia. Ai sa to awai sa fa na o le la sa fa na o le valu skulu pitu tau sanga ta mau si vai. Le fai mai sa fai e tina o le si ali o tau le lotu. E me tameti ele ai mau kele ya wai. O tau tele ya wai. Ya mau kele ya wai langa ele sa fa nga fai. Sa le fai mai ai e tameti ele sa fa na fai. Ele lango fa tasi fai maua ale to tele mo mau ye to ono. Ile tulanga foi le ai se party ele ai se asofa na mana tua o me ia lai mention kongol fam kalanga sam sa faia le party sa faia le asofa na o tamau si vai o ia okupe yanga ba kiali monginga loi ave si vai fa ka wai uma ia le faia ia le ai ngole o le asofa na ia sa faia le party ile pola valena la ve ai tu au ele fia le pela nta ia o le isi ali ile o kerisiano le na molima. O ia. Ele inupia. Sa mai siusenga. O nga cousins le wali ia o ngal fale rent le no foi ia sa. O ia la sa siusenga. Sa wa ya si mai la tawa inga le matafawa i. Ele ai masakai minga sa wa. O ia sa ingunga le wali ia. O fai masa. Ia Fesili ia Catherine. Ele la ngai kele ingwe kele ilo ai se me fa pengai. Isei ngunga masepaki efe mai atala Cristiano le ai langa ile ai ama se me fa pena na tu ya mai ai la ia le ole o mo mau to ono le na ina o tu Fesili pa wale mo mau na umi si taimi na la yo na Fesili ngia ele maposua mo mau la ale tamale o ai foi ningo okay asio sali sa fesilingia la tani le tu foi lele e manino mai sa fesilia kule o le se party e fai kama i sa e manino mai o fom tsanga sa e fa manino i leo e tele i nu se party ma wai ya sa olo o na le fa mai o ama fuanga e fai ati tama i langa o langa le fa pe melo tina e fa bo le a onga o le ali le e fai ngal wenga le library i Nelson library time le nei. Yeah, so no orsini le atania so ilo na watu la leo lau kele iti te yo le inga tu mafa matala ma tu le mele le fai le party le afuni e fai mai lo pe te sila fia e fai mai ya esa ele ai masitala na fa ti te yo mai le leo la tu te le fa matala tu na party fa tau ma si vai le ai ele fa ilo atu foi tama tanga na fa kau ya so sisi me umanga ngai me ai pa mai ele ai langa ele ia sa fana o tali la tama ele fa ilo atu ia sa ese tau sa ia pia o taula o le vai lima o le vodka il patilia e ai ele ia va tua la leo ia ni details ia o e te mala mai i mele ia e ma fa ia tupul mele a para ia tania e ma fa ia tupul mele sa ia le pati na fai ai ona ele fa ilo manino atu leo me ia oi ne wai fai mai ele se men tupu fai mai tama ia langa ngo kali leo langa ele ya se men ku no winga ele se lo no tali le se party sili lo so tanga tama titile ele so tanga ya sama si vai le ai ele so tanga tama si vai le ai ia o me ne yo se fana ia fa manino lo ia me ne yo se fana uta ua esau o las fana ula tama si vai ta ua ya te ia ai fa mai kalar kama o kele ilo me nga le ofisini ngiel sta las fana ta ua las fanga ula kama i ke fa mai tala tama i ta ua so au si vai la ta ua la e fa pena fo si vai ta ua las fana ula tama te fa mai kalar al molma le ai o tele ilo me na fa mai lo ya mapasua o le te fefene i eco against the case leo ai mai tama le ai ia fai mai lo ia e ta ua ia le asfana o tama si vai ya te ia e ta ua memories e tulanga foi lele ele so leo to telefoni ia ni ata o le pole na fai le asfana na po e matu lunga social media tele mo ma wala wali ia e ni men so leo wa le ngia ka le le asfana ele sembe na po ele asfana na fai ia
o le tūlanga na i mo le maula wali ia to onu. O le mo le maula na lona valu. Mo le maua e sautani elu le ta ua le whamtalanga Samuel. O e sauna whainga luenga ai. Lewa tā o tonu al me whainga leng whainga umalola so lua kasi lua lo whainga luenga i o ia e sa. Ia. Alu loa whailang whaango e wa vimanga wa mai le sifunu lua o ngā wale seki. E mantua li whanga mua. Sa o le leia. Ia, o le lila leo e sau, whaasa fulfitu tau sanga o, whaasa fulfitu tau sanga mai tula eli, e wa whai poipoe to ono le whanau o le tangata whai pisilisi, e whailona whale insinia ta wale afi, e olona whale insinia sa e mua tula eli, wa sawalia le luas futu tau sanga o el pisilisi, e whai lalo na whale oloa i le la whale, o le lua whelua tas, taimi lea sa operate mai e lola la pisilisi leo le whale, lana pisinisi leo fale insinia mai vai tele la fanua sa ye malon tolua ia ela titi la vai taimi le pisinisi ne fa makala mai ele se pisinisi kele e na ta vale a inga ia manai pisinisi la iti foi esa va ku fa ye langa farka van ia e na e to afia la o finga wenga e na to tolu la o finga wenga taimi le o ai la to e to alua tama sa ye wo New Zealand fa pe malo watali isa to tolu wai wai la sua fo tama ia la o finga wenga o sua fa mua ana papa o sua fa lona lua o maroni ia malo na tali o Joey Daniel le sa finga wenga ia te mile ia sa fa sili ni ala o le lon ka pule ia wa fe lo tasi o le sa sinia o talo yo fa la velen tu pi vai tele ia e tu pul fa la ile polea o feoko ye le mo te tula eli ele seisi o ye pisinisi vai tele awa fa mailan tala a o le lima le afiafi ia on tapuni lole vai tele malota le cake maloka le cake ia ai o mai lo I tula eli o le ala lo afianga ia o saona o le fa pe leo e faisa fa mtalanga le fa pe o le afia ilo wingo ia o la mol mautus to sia la na ave leo ele se me fa pena tu ya su e leo ya uta wa o samle na awala tu ya tia ia o le tala le fa matala mai e tama awala te o samle na awala mai fa mai o una awala tu la na fa no ile na sa wai e man tu la le wo ton mai te mi ia fa no ia le fa pe o te mi le o la fa ngal wenga ya tia wai la Sam ngala ku Sam fengal wenga le ai o Sam o le fa wo malo watali o Joey ia o le relationship la Sam e feilo ia I taimi el watu ai lo watali o na sa over ai ya Sam ia ma futa tu ai na ile ma fali insingia vai kele malo Natali o lo Natali ia la ona close ma Sam ona fai pasi ka fo lo Natali e pe fo o Sam e insinia ale ala tulan pasika ya ala kwala Sam mafaingal fayang langal wenga mlonga kali aile iai se official time walo iai o Sam o se tasiola na au faingal wenga matutongi atu ia pai se pei malo ia ila lola na business se faingal wenga e stanga faingal wenga ya te ia ala kwala Sam ya e yai fai kai mila ko wo e masami longa ba manga ya fesili loya ia Catherine o le ala ki fai mai sa la kwa Sam fai au ngalwenga ia ela kwa Sam sa soangi lo wakali o lo wakali e ali ai sa mele wa fai ba tasala ngalwenga ia mafai ala pasika ia mata wo fo manga telu o la manga sa e avea la stupid tongi Sam ia na o avea ia se tawi fo ia Sam ona o le mata o fa sa mo o le tala le o le tu fa sa mo ele tau ona faisengal wenga ya no mastawi e tawi le alofa ia ele ya lu sa milalo se payroll foi le walo ia fapia o se tangata na haya atu e faingal wenga fa pitoi ia o tamaiti foi ia na faingal wenga fa tasimula watali al mata o faingal wenga ele o yai ni employment records wal mele le sa singia e Catherine ona o le tulanga foi le o tamaiti al mata o ainga na pau me na foi ni na fai wala nu pifa mala ICC mani ya ele o maua mai ele fasilingia ele records na e mai e ola ya Sam
ele la se me fa penga ele se pe ele se no pifa ele se ICC ia na foi ni na fai ya Sam ole fa mai ole fa sini na fai mai le tama e na tele I tau mai se tala fa pena ina ofisini ni Catherine fa pia ole fa mai Sam nga umalo hit and run case ole hit and run umalo le tupu nga ole fa la belen la be tu e ngo folo ma close la u fa insini ai vai tele mai kama ele ma se me fa penga o kongola mon mat ia o tutulinga la le na ile fa mauninga pe sa fa inga wenga Sam ole tali e sau ele I fa inga wenga Sam ia te ia ilo na fale insinia na tele I fa tangani ni fa anoi ma me umai pe on ta u fa mtala nga Sam na paua lea na leo atu Sam o laso tanga malo na tali ia me fa inga wenga ia fa ilo na tali ila ke o fai ia ole ala le na te ave ye tupe ona ole alo fa Samoa e tau ile alo fa ile alo fa e fa inga wenga ele tau na e alu ele ese se tau umalol mon maua esa so o mai lo ma penia mina fuala o le se foi insinia o le fai pisini si foi e mai le fio anga va yusu ya sa fai lavala na ia fale insinia lo na ai ngai va yusu ya e fai ku e ke lo la le mele wala nga moli mau le aso ia fa mai ia o fa ke ia ina wa fe atu ia malu le malu pesinia ia ule me watua ia e paula utala le malu o tele mala malama tele wa ia Samuel ule tua ia oe fa fea fa mai ia tua ia fa pesa abatul ta vale ia be esele afi matipitipi le ta vale tulo o le ta vale Land Cruiser le pick up fa pea mai malu o le ta vale le puli o tangata le ta ual fam talanga Sam le sa fa pena ave e ta vale I ya Benyamina ale pule na wa umale la bia na wa umal fala lavi ave lola ia le ayo akuma marimoni le taimi le o fa ya limoni e la ke o ye oi e mai ka vale le ngapolo misi me ya va maya tala Samuel na mon ma wa ko fa mai kala ale insignia o le wa ave ia le afiol tava le fa ele pasi costa foi ngali le wa tipitipi se tu lo Samoa ia le tino le tava le la fa mai kala le insigia le ia paule me wa ku ia yo ke fa pe aku I lumo al fa masinonga ele ai se me fa pe na tuku pe na fa fo o le ta mai I tangata ingo ya Samuel ai o tele I lo le tangata o tele I ai mo ai fo ia ko umalo ina facility umalo ina ale maua ina ofisini leo ai anu ko se Catherine ia fa ia Catherine esa o pe fa ia to le tele ifitau ia Sam mo fa mai ia to ina esa ai kai me kele ia all fa le insinia na ola ofinga renga fa ia to ina ele isa ofinga renga na o ulava uia fa le insinia e taimi tele yai na e watangata so swani ati oi ai fa yo fa ai alu fa yo fa la blavi fa ai ai fa mai ele insinia ya ai yo fa la blavi fa ai e tapuni la lo fa le insinia mari o fa matalanga Sam sa fa mai fa pelo fa lo ta sina polo misi to yeri moni e batulanta vale le ya oi mai le na batulo fa insinia mai e fa mai to ina le se me fa pena ia o le sa fa mai Sam na watu ia te oe I lo Valencia e fa I ta vale le sala vea ai fa mai ia Benyamina ele ai se ka vale sa fa mai Sam na watu la o marimoni lo Valencia le ai ele ai se me fa penga ele se ka vale ia o le la fa mai ia Sam na watu marimoni ai fa pe mai ele ready ka vale o wa ave fa fole afi ia fa mai to ina ma kwale mala ule mele kala ngo mai Sam ele o lo fo ia se kala fa pe a limon ia fa mai Sam I tanga ta sai ina I lo fale insinia ai le oi le na fa mai o le filta vale fa ngale
le pasi coaster. Ai o le tino wa tipi se tulo. Ia mai ia pene amina makwa le iloa pe i se me fapenga. Ele ai ma se me fapenga sako. Mi. Ia ai sa ia kai minga ia lo fai ka vale limoni sa. O tali la pene amina sa. Et sila fia la ta vale la limoni le sala velo na tali. O ke le iloa la se me fapenga. O le la sa fai atu limoni e te sa we moli mau ona o lea na te lango ina lau fale insidia. E mai to ina le ai. Ia awa fo lo small business ia e mana o mia ia tupe mai ali mon ia wa kulo ia ko ina ia ele ofiso soangi mesali mon isa pisingis ia awa le to tong ia to limon ia te oi sei ia tupe ia ngalwenga ia fa mai se ma to ina ia peniamina ia sei vanga ngau fa se ngalwenga limon ai wale va kai okele ko fa ia se ka vale limon ia mai rata mai ta I loia ia ele ina ofisili ele ia infesilia merchants ele ia infesilia ato ilo o inale ngata mai tato mol mau iba ia tato mol mau la soli fonga mo sa tato no foi o le taimi le nei o lawa kolosi ia le sunga ia pali Mona Lisa Cheketi o mol mau nga le wa so aku ikuole o Peniamina ia la lawa wa kolosi taimi nei ia o lana uma wa tino uma mai siva enga ina wo fo I mai picking no la fana uma wa siva enga la o le tulanga fo le ile process la vale leo matino ngo wa mantua fo yo o le sunga pali isa tu ia ile faila le sa ile faila le uma first investigation no fo lo faila le ta wa pa au longo tino filipo le komsina le la na moni mal ni faila lea ina ua pisa loa ua toe pisa ua lewa tatia alua kulofa e fesili FMI o la ia Mona Lisa o la ia pali ia le faila le la na loa fa ia pali FMI o le ia tia le faila o le se fa tali pesi si mea fo e toe a nga I mai tonu al mata upule o le la ua fesili ia le sunga pali taimi nei ia o tato failo ia ile tulanga le ila na mon maule ile soali I ponga mo o le tala na tato famasinonga taimine ia o te ilo awale na whapea o la solde e awe le iwa le po ia ai ele mai loa fo e mau fo ia fo ia taimi e au mai ele le famaninonga famasinonga ia o maleono o malefitu ia ai tato o te toe fo ia tonu e toe va ai ia po ele mon mau o atu male sunga pari Malova trai le fonga le lo maiava ia Antonu Mamanino le mantole vai Ila mai tau antu e me se foi le fonga tapua e male fonga manino Samoa. I moli mau le ason dafi. O le moli mau manino ila tau e to lua ia moli mau le ason dafi. E le se fa tau ngā po visa fai. Ila mai tau atu fo ila ila so. Ia ila tau e to lima ia moli mau sa fai le pati po le asfana. O le fu ia mai tau antu le fa pe mai le se me sa fai. Ila moli mau le sunga ia e sa le fale insinia. E le I fai ngā luenga o stanga te fai ngā luenga sa mbita. Ono le sa fa wo malona tali ia le nen fai pasi kai lava a o yu tele mang ia e fa pe nan tu manga ta tu Samoa e le fa pe alu e sa vali fuol tanga te pe fa pe o la sa so ni se to nga luenga sa fai ia o le foi la o me le insinia nai le fio ango vo yusu ta o fo le so fo le fio ang ia le foi te na me le se piki apuna van tu le se afi na mono tono se pas ia no winga la ua So o mai lava so le nei veaso. Ia atonu e fai mai ele tātou tro. Lau fai unga ma lau fa fonga e winga ele tātou matau. Ia le foi mai tau anto na ua muli mau ia se tasi o sui komisina o le matanga alwenga o leo leo. Fai si mau alunga o muli mau e pe o na ta uali lo mai ava foi lele mele matanga alwenga o leo leo. Ia sa fata tali po la alta mi wale na uva ai i o le fianwa wa ia Yeremia. Mantua foi Yeremia su Yeremia su ale fa mai sa mina wa te fisiring ia fa o ina wa te fa la la na mo ma fa mero na mo ma wala wa na yo te pa ima ma leo fa mai sa malo na anko ia ole la no wa fa pe o le aso atu ia Yeremia mai mo ma ia tamiti esa atalavo ia sa fa pe sa vai sei nunga masami le pole ia ale wa fa solo atu ia ole sui komsina le sunga pali I lewa walu taimi nei o te noele umia o le tele o wavavi ona ele ofesilingia tele ele
ele tu ai olo molia lo ia e olo molia ia isi moli mat le tele na o si lo ia le o Catherine le na te faciligia ia esta waya wa ola na clients ia sama masivai e pe o moli mau ia anga ia oleva ia tau mafainga o mata upule fa ilo mai samila na fa matalanga le tele ona fa matalanga ia na mai ia le lawa ile ia moli mau ia e ondo ia ma insinia ia tolwa ia male malto ina leo mano ututau right le na te failo mai ia o le ia ina fai mai ile ia ai o lana tala sava ayo anga ia tu ia fipulea ilo lato ai ngai le fiafira Malo va ya lilo ya Antonio le womanino le mancho le vai antato ile so ina mai o le mata upuile so nafi ile tai ona leila fa nga solo moni mangmutu fisili foi ile kolosia le tu te ya Antonio se taimi e to tali wantu ile potu fa msino e moli mawina po fa pe I mai foi ile kolosia pe ona nga yantu ile komisina lango le matanga alwenga leo ne te we si va nga ta u le mayava ya lango le so anta le so malo lo ya mato ya ai ole ata mo fia tu le tanto polkalam ina ia mo se tanto filo inga pe avano ile so anta le mayava awana emisi tato updates fa mo le afonga mua mo taiao ona o le tulanga o le fa solo mai mo maua leo ilona tulanga foi leo mea tonu ia sa tato fia mawaina sa fia mawaina le tato watunu me ia sa ta ua fa mtalanga samina ia tato mauti noa manino yai ai o le taine ia o e ka kengo foi ko pok fa masino ko vai akua wa kale ko fa ka fa akua fa pe fa pesa tanga sala nei te ua misi tato update lo fa tali mai le pa ia mal o se tato watunu ma tato pa anga masani o le nei por kalambi e tato fel ai tai o le lo fa male anga le o le to fo bua ia alo foi le to se tato watunu me o tato fa o to fa fonga ma to fa longo ye ele fa tato fa unga mani o le o wai luma o mal fa masinonga le taimi nei wai luma al fa masinonga se taimi ia na mai le fa unga fa masinonga io tato la le na e mo taimi nei na ma na o na ma to report atu ia fa pena e pe o tawa manga al fa masinonga ya e to moli tu le nga fa taili lo ya vai le nga wenga mai ai le ding fo ia so tofi lan to ya e wi la vai le mai a to manga al fa sidonga ya ia mo pele malo si o la fionga a wana fa wa wino tu ma fa vano filima a wale tampo inga Samuel nga taini New Zealand ya langi antoa ya mi se ia le tampo inga malu tonu si tantu tro mai ta se pe de sa no ile di vango le fefu te into le tuolo so fu ma la man tuola o le tantu to filo ya ile a wo dia tayao nga ile fef ya a wala va ile fa wa wina o to wol mangal fa si donga e madu ye tele de fefi ya to lo ngbe ile tantu polo la medali lo ya pa taitele la Samoa fa malu lua tu fo pe fa ile ato toal o nanga ia ila silsila mai ia e monia upol tato watunu ia ele atoa ia ilva al tautai mo ia tamai mapoto ai mol time nei ia tato filo itaya ole lo famlanga nei ole tua pe uli ato lo to soifua e mago pe mai le ia wa fo ile filo inga fa pe fo ia le so fa fonga mo ai mol time nei ia manu ia tele le fia Samoa so fa seifua soifua mai ia manuia le fionga ia lilo yava maina vai misa le suyo le tanto wala leo ya ole dawa e fa fonga ile tanto li poti to le manga ole fa msinonga ile tanto to ono to lua su ya fa pole ya ole ngali ya si vai masam ole tasio malo le malo lewa fa malo lo mai le nanga ya antoi fo i mal to ta ya Lise Marie Schmidt se yo lia le so anta ya onda to fa wa le ole tanto so to inga ya wala le long pu yeli lo to pa ia malo o to mabalu ole te milunga le wanti le radio Samoa ole wa se antia lo mi to te nele to life Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa te tele sa mo le tanto mafutanga ile rivainga le fiafi a fe wi singa na le tau mali ile tanto mafutanga e poto le tutai e le temi sa sila na ai te tenso le tuolo to soi fumo le banto wala tanto visile fa ye le temi le tanto li ponti le fiafi antaiao le polo kalambio nga ngai fo faiva le fionga ya le anto severe se yo le tulai fitu le po ana nei le so antuai tala mai au se tan lia
Ya wala le longo pui tala mai en tulu o le Pasifika ma le langi. Ya o le faa wa wele o le polo kalambi o le gaga ifo faiva ma le tua o fala au soifua. Male penisula